tena chintu bwana la mwangamizo wana wezi shia we ujihadaya nasome Fatiha fikiranga ili wao daina njema njema nambi tujua ujila haujibe haki tosele giri giri we simbuha hasibabu mali onaye yala 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 la jahalana la ayala la la Sina mwenje wala gandile la unishienzia Eshele ya utini wali da mitinde nazima Yedil jalal harongo wa ukana rabu Iu marampara Rekebishe ulona Yedil jalal harongo wa ukana rabu Yedil jalal harongo wa ukana rabu Iu marampara Washirizi watukufu wanzani wa Radio Galera ngarumbushaoni heri na baraka na wakati mwema na mfumbiri ya hairi ndio wakati kao bumgwebenza siuka wazima ili mjemri runge harumwe matangazo hatu garutinde na mahadisi wali hofundi watu kadhafia wasudibano na mainvite wandu waji garutinde na mahadisi atawasudi wo sakumeno mweja wakati kao garutuni kwa jeleo la taarifa habari bumgwebenza lido turani manama Mesmer Marufu upande wa kamera dujoni fikana kaja hitalisha na taarifa habari usiku leo au kangasi wa jeni kabisa wonge gamdoho de wale jile ole taarifa habari ubwa mwijana Mesmer Marufu yekahende mwedwari wa studio zinyakati zinu rakajaja ama walingo urumishi harumale da holinu wonsi pia wahisawa wasili harumale da Radio Galera obungenga ndimushaoni mbise mfumbiri njema ya hairi kamizi mgwa benze maudumre jimu hazini hasalama salimina obonge yo de taarifa kao chikomunikani ka iturani mudiri jimla wale da Radio Galera wakati ngando gezo yo mwana mazirarira isi wa hesuluhu ili ya mwelesheni zindwa jim marhaba menshi Tuishimiane, tuelewane bila ya kurusha mizinga. Tumjue Mungu namna Adam na Hawa walivyokuja. Sisi ni wadogo kwa hivyo mwangaza ukija macho yaone sawa sawa. Akil makin bila ugomvi. Huku hawa wanapigana badali ya kupendana.
Nyanzuza kwiluka zindisiwa mbio, wavinza nao kawakia zambao. Nyanzuza kwiluka zindisiwa mbio, wavinza nao kawakia zambao. Wapotezao kawatotunda zao, ufitinisha wao wavinza nao. Wapotezao kawatotunda zao, ufitinisha wao wavinza nao. Narikima kiniri tundizo zijao, hautumaini za Mungu alifao. Narikima kiniri tundizo zijao, hautumaini za Mungu alifao. ewa washikizi wa tukufu wa he Radio Galera hawasagar dilaune barnamaji hatu liho sare hundane furaha ya ulahiki manyasi kamara jojo ikawasar wasulia banda henda iho Komori henda tekeleze za husu Emila Nancy na ya hisari wasulia na singari mfereshi ya hoji mlifu wa hatu si unu radio abongesi ananya unu radio rengesho bashinu shaum beshla marhaba mfereshe wa wasuli henda ya hajanro goshobali ba ngosho manyasi jojo haisa wasuli na banu fundi kadafia sange banu sha nari fereshe manyasi jojo. On lui félicite camarade Jojo. Maintenant, il a fait pour là-bas. Maintenant, on attend pour ici, que ça passe sur scène. Ah oui, de toute façon, d'une manière ou d'une autre, camarade Jojo, il sait que c'est notre ami. Mais dans ce cadre-là, pour l'essai, il ne fait pas partie de nos amis, puisqu'il faut quand même qu'il prépare, comme ils font tout le monde, il invite ses amis, ses proches, pour qu'on puisse justement aller inaugurer ça, parce que normalement, il faut valider. J'ai raison ou pas? Il faut que nous on le valide. Ah oui, mais avant Houssen, je voudrais aussi remercier Madame Ibrahim, qui est surnommée Diama. C'est une femme originaire de Mitsoudjé, et son mari qui s'appelle Ibrahim aussi, qui est originaire de Mitsoudjé, Mbeni. Ils ont célébré le mariage de leur fille Sonia. Un mariage quand même qui était magnifique, très bien organisé au Seine, puisque ça s'est passé dans le Haut-Var. Le Haut-Var, vous savez, quand on dit le Var, tout le monde croit que c'est Toulon. Alors que Toulon, c'est vrai que c'est le Var. Et Toulon, c'est le Bavard. Et là, cette fois-ci, c'était dans le Haut-Var, carrément en pleine campagne, dans les vignobles varois. Non. Ça s'est très très bien passé au Seine. C'est très bien. Et je crois que depuis que je suis dans ce pays, c'est la première fois quand même que j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire au niveau des mariages, parce que quand même, ça a été tellement bien organisé au Seine. C'est très bien. Donc, je voudrais quand même féliciter Diama et sa fille Sonia, et son mari aussi. Prochainement, on a une autre fille qui s'appelle Lydia aussi. Et on souhaite quand même aussi, puisque c'est la grande, on souhaite aussi la voir faire la même chose. Donc, je félicite leurs parents, Houssen, Ibrahim et Diama, qui habitent du côté en haut de Frévalon, Houssen. J'ai pu quand même te montrer un petit peu les photos, puisque franchement... c'était très bien. J'ai beaucoup apprécié. Ah oui, j'ai bien apprécié. Est-ce que tu connais le château Virenque, Houssen? Non, le château Virenque, ça veut dire c'est les endroits où on fabrique le vin. C'est la même chose que le château Virenque, puisque quand on fabrique le vin, normalement, les fabricants de vin, ils s'installent carrément dans les vignerons. Ça veut dire qu'on récolte le vin, et on va dans la maison, on les travaille, après on fabrique le vin. Donc c'est l'équivalent de là où on récolte les raisins d'abord. Voilà. Non, mais là, par contre, il n'y avait pas le moindre goût d'alcool. C'est très bien. Il n'y avait pas le moindre goût d'alcool au Seine. Autour, c'était quand même des champs quand même magnifiques, vie d'ordures magnifiques au Seine, les invités extraordinaires. Ça s'est très très bien passé au Seine. Je le souhaite à tous les enfants qui souhaitent aussi se marier aussi au Seine, d'arrêter de nous envoyer au garage tous les jours, parce que il faut changer un peu. Fatigué. Il faut changer un peu. Il faut changer. Franchement, il faut changer, parce que les gens ils croient qu'en allant au garage, au Seine, les enfants ils ont envie de se faire plaisir au Seine. Une fois qu'on a fait ce fameux Okumbi au Seine, laissez les enfants s'épanouir au Seine. Parce que tous les jours, c'est la même chose. Même chose. Donc je tenais quand même à féliciter à sa maman Diama, ainsi qu'à son papa Ibrahim.
prochainement, par contre, le mois de septembre, le 10 septembre, Hussein, c'est moi qui vous invite, puisque très bien. cette fois-ci, on retourne au garage. Oui. Ça ne sera pas au garage. Non, le 10 novembre. 10 novembre, ça ne sera pas au garage, ça sera du côté de la visitation là-bas, Hussein. Donc là, cette fois-ci, c'est moi qui vous invite, Hussein, puisque je fais partie de la famille. Merci, Ali. Et voilà, tout simplement. Marhaba Benji, ngasina communiqué à mjuzani wa Jaoka, Manyasi Kamara Jojo, Hawaswili. Bande ya waswilisha ha hitilafia na valizi kao irengwa ha wonti ho Felix Piat na valizinu ikana ngozi njide zengoza hada de zakarma valizinu amwe kangabo mrikao hakusudi hau kajabenza renge valizinu na afanye mwa imani ya irejeze ya pare Manyasi Kamara Jojo hawende nyo hahe ho Felix Piat bayo mkinisha mradanganya harenge valizi kao kija mstahiki shamra afanye mwa imani ya rejeze valizinu baze ngozi ile hapo kazi nao kansimru katsi Kamara Jojo kawe de ala ufanya ezaladhimu ze ndongo za kimila na nsipia abongeze zengo za hezi kabo abongo haini mrikao hajailiwa hitilafiwa ne valizino hairenge watina obenza mdona fanya mwa imani ya ibehe iho Felix Piat au ya ripare hunu radio hamwa 0491 ya rambie ka evalizi iwaniha ili ya Manyasi Jojo ya joka furahani ya kamili baishe zenongo zibirindo shainde ndongo ya jana yeshasha wa Swidi ya wadi ya fanya zerongo zakiri wandu pia wavalide zerongo iho ngazija awongwe ngari mbushira ao heri na baraka na umbeshira marhaba waja una gari mfereshi ya ora famia heroana namna zerongo zavira kari jibi wa sisi wa hanjume bandari hunde bahati renderi wono mbavi zerongo rijibi wa halisalisi hususu wa mimi Hussein ti hunde bahati neshwa bahasha wenda iho honkazi na one namna kama Jojo ya kaufanya zerongo za kingazija zerongo zikiri halisalisi bahati jibi wa norondo Hussein awongwe ngarombo dua ka wananyasika rahaka jaunde bahati ra wasudi honga zijab Mwenyezi Mungu narenke makadara ya wasudi hotse na ndira fanyizo Manyasi Jojo yafanya baze ngozi kiribali shele. C'était très bon. Le prochain coup c'est toi. Ah oui, je l'espère bien. Ça sera toi et M. Marouf. Inch'Allah. Puisque M. Marouf déjà il a déjà commencé déjà puisque en ce moment partout il y a des notabilités. Tout à fait. Il est toujours au milieu, il parle pour les mariages donc à mon avis, c'est bien parti pour M. Marouf. Très bien, marhaba benji. Haizo bandari laiki fundwatu kadafi kartsum tabishaku nari mrenge ili mike shwabashinu ya jitekeleze ya unishio wa komorizo za pasana ne dini hatu mana fund kadafi wa rasuli ya siku leo abonge garamika o mikro ya releze za sababisha hujama zestido za tuzinu lejio la leo fund kadafi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waninya wa Komoro, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Harmoi siku ya leo tsaja hal zina la ustadh betija zina la raia yani mwana wa nchi. Wamiti namba wambili be tongomarde mansobu wa ikaivenzi. Wamifundwa dini wakati de uwo wami raia. Lazimu nwanile dini yangu nwanile na kadhalika na inchi yangu. Wakati hiko amba naandisa husoma fundo wangu anambiamba mwana wangu vantongo mbili zodo utukufu waho na ndikatongo mbili zizo kusinazo vavo kusina utukufu duniani vani hali yonti kwamba de tuko ilazimu wanilie tongo mbili zizo ango de dini kadhalika na inti mtu kasina dini aiwanilia mtu kasina nti aiwanilia wa mwanadamu ikwamba de inshuo mauri shinyama anambiamba ngalia zinkondo ikwamba de zijuro harma dunia zoka harma tongo mbili ima de dini ima de insi idhan wodo utukufu wa mwanadamu ikwamba kasina nsi aiwanilia wala dini aiwanilia basoka sina maana itsoko yonsi mani chindarongo namnayo wabarua ikwamba de na vilshizwalo harma Facebook na albarualo nsifikira mba wantu pia walivulishia titambia wakati kwamba dinavulisha barua lilo mana umwananya marongozi kwamba dia kuyarongo bavo yartambisha pia wasi wa maore idan vaonanya wa maora nambia mba ustadhi ne hikao tushinda wende harma radio au fanye video urongo ngozini bezirtambisha nsurongo fete mwananya wa imzuani alihidza imaore pour de bon alihidza wa maore hanamne ikwamba uyo ya hutambisha tipaka ndongo marongozi kwamba darandande ayarongoa de artambisha safi walakin mengoni mwantongo ikwamba de intambisha o
mansabu nsurongo zawawi na alia tsoko yunsi namna jeje wakati ikomba leo vwa maore vwa mzuani vwa mngazija vwa na mwali daimani onyu kama yarungwa maureli yetu onyu daima ndungwa maureli yetu ramzuani mana mzuani kwamba darongwa bavo wamti sata kedi wanzuani binsurungwa di mzuani kwamba darongwa bavo arungwa maureli yetu nasir toreger jerenge maore biti somwa bi antinazui kwamba darongwa mana zote za utanjibisa mana itini daimani mzuani yarungwa maureli yahe ngazija yarungwa maureli yahe mwalira hata poro mkia mana nkondo ikwamba delio maswani narkiwa kwelu de mzuani na mgazija mitaporu kia maore wala taporu kia mwali mana yezi kwamba delio maswani nyanguna buhamatso yezi ina wantuwaili mzuani na mgazija hata hupara leo ide mana turnantili ya fanyilwa mwali arenga ilfuvulahi idhan mana intino misidisa suala maore kapuru ngwa tasuku amba nzuani yahe au ngazija yahe au mwali yahe be maoro erungwa mbami maore maru wami harma ikote yangu wami tongo marde titsui hareya moi je suis comorien mais de Mayotte yo j'avoue ka wanto sinuwa tongo marde titsui lisha moi je suis comorien de Mayotte mais cela ne veut pas dire mbani katsirungwa mba wami mkomorien vavo wami mzwani vavo wami mgazija vavo mwali non wami mkomorien be wami maore lazima unelewa mimi maori wami tsinansi lazima njomba wami tsinansi alwe kwamba ngazija wanansi ojifakharisha nsi yao wamwali kadhalika na wanzoni kadhalika wami maori kadhalika tsinansi maana intini wantu kawatsa wakubala mba maori anansi atalo kula mtu maori yatu arlihi jawaswa maori donc tongo marde isirtambi shatafadhal naridi chevo cela ne veut pas dire amba kartojora kritike maore kartojora kritike nzuani au ingaja zoto kwamba zo hijiri be huenda harma daraja tawantu wa walihidze wa maore za ngoni vraiment tongo mardeyo irtambisha waswa maore idhan amis disa suala na mnajeji de mtsahomba maore yangarie komori wakati kwamba kamsifanya hanamna ya wensiza bakoli mtsa maori yangarie komori behaini suku maori wa Peru maori weizi maori kadha mekamem yani vraiment stongo uzwasul harma daraja na msidala mbasambia rongowa amba wantu jirengelezi wakati wa maori wonyo do tojonda no tujiparao be harma daraja kambira wasul leo vraiment c'est trop wa maori wasilihiziwa wanatungo ikwamba lazima ni rongo webani mana mauro ikaporo kana raison be mauro toujours karmotor vo mauro wengi be so mauro pia vo mauro wengi ngomba no wasima komorien bo so mauro idhan wasu walumu armontongo mardeyo wo wana raison ikawa sorongo namna hiyo wame harmo ikote yangu tsurongomba wame mkomori me de Mayotte il fonti Mayotte be wame tungo ikwamba de nsahau ni disivani mais comment ça se fait amba kam sam maura ngomba wae tim komori arikuitwa mbaide maore alors que wanyu angazija là je vous attaque à vous wanyu angazija wanyu ingazija wanyu hira komori na ikomori wanyu hira angazija pourquoi kamsurongo angazija ambayo komori mkini munelo vavu mngazija yani wami maore ingazija nsorongo ambayo komori ingazija nsorongo ambayo komori be grand komori nsorongo ambayo ngazija par contre wanyu rongo amba ikomori de ingazija na ingazija de ikomori donc pourquoi wanyu mujiva unafasi mrongo namna hiyo kamsumlisha maorole kwamba darongomba waeti mkomori mwambe haki yahe donc rengali haruma kote pia maore toujours qui a tort donc tongo mardezo ami sintanja bisa yani kamsiranyisa uva moja mansabu je voudrais poser une question. Avec ce vendering Vangazi Jawaili, 2 grands Comoriens et 2 Anjouanais et 2 Moiliens et 2 Maoré. Wantuani, risiwati harma l'hôtel. Risombe voilà kiletizani, kula chambre ina Wantuaili. Alors donc Mansoabu, tu verras, mbamgajatu kana mgazija,
mwali tukana mwali, mzona tukana mzwani, maora tukana maore. Ama wafanye mélange, ça c'est impossible parce que tabia yetu nyangura zola dinamne yukama. Ni karisi nshivanvu moja yoka itsomenya na nshivanvu moja be lazima tukubaliane ba kula mtu wai anainsi yahe. Maana ntin kamsikubali ba maore anansi. Be maore tuka lazima kanansi boinde lazima kenansi. No, maore we kadhalika anansi, mar kadhalika mzwani anansi. Wala maori kaporungwa manzoni yahe atasku katuirongwa maana nzoni na wenyewe ngajai na wenyewe mwalinya wenyewe epurko wentire mburongwa ba maori yanyu idanzo de mengoni mwatungo kwa bana kutani zurongo van ambazo zinta bisharmai yarmai Facebook wakati ikona kwa mwananyatu halu kwamba de alihizawa maore na urungwa maorele ya idhan tabia mardezo na razilishe biwasu wanadam wasu maore rinansi maore yo yatu karabali za mtuja maore bele fete wa ihuliza maore tongo za nguoni tongo mardizo walinyongo mislamu narzilishi bwa sima islamu waswavu moja pia damu yetu moja basi. Marhaba fundi watu Kadafi wa wasilamu wa zatu zinu wajawatoa eza koro honi hahoba haina mnongene haki ya abongoe ngari nikao fundi watu zirari wa mrongo ajitekeleze mbabe husu zenongo zinu zirari ngano mrongo. Marhaba washizi watu kufu wa Radio Galeri simwezi wamitsa kudzilindilia na fundi Kadafi amba atsojorongoa tongo maurizini tongo ilokamba zini ya marunda ya libunguo ilio harmaitsi na misuranga ifursoini ni mwambie fundi Kadafi amba zitongo zini mana ziliona mneni de siasa ya vingwa na Mfaransa harmai Komoro kamili abo iraha rangunzwani tamwali tangazija tamaore ilokamba usujwa mba Faransa dalona sulaha zamali na nikaris fanya deni rongolo constitution yani sharia ya uruhusu mwanadamu aketsi harma ardhi nikadi nzwani nikadi mwali nikadi ngazija mana angalia kama banu rizirongo tsono tena raha video nikausrongo mba usudziwash usudzirengele harma video uenyeseze fikira zaho arina skumbili banu tsono mwananyatu akaharma ekipi ya sambi ari waka imamu amwesa akamsomesa likuli baanda ilokamba wa mtutsuho ilokamba wo hudumlwa na Mfaransa na wazungu wadu walo harmai Komoru wayimtuo banu andri maore na wenda maore kayato shambande maore tumarde heli wanyahe waluma clandestin be abolwa na zimikro ile zile zikaomba zile zo bolwa de mtu atahao aonyesezeye umani ulio haudziruhusu urongwamba ilazimu wa maore wake na fikira za peu walonazo za bunguo babo amintsanu nyeseze amba izo wawe uzirongoa omba wa maruhano wayaona harma Facebook na wamintso jonte ushahidi amba iyo harma masiwa raula wangazija raula wa maore raula wanzwani zilihizo zo ulawa malheureusement zouka kweli waminsto ushahidifu amba risulihizana mlihizo lokamba kaisi hata haki uvulishia wamukia wa maore walihizo na wangazija na wamukia wa maore walihizo wangazija na wanzwani izo wa muzikia babonsu hutole ushahidi na miti sana kamunda hanguvu bwami suhambia fundi Kadafi amba mtu afanya utongozini harmai Komoru umaniunu unde Mfaransa na suku Mfaransa tsolawao amba alishika surenga mba wanusu awabo kirtasi wanusu lazima washasewe wanusu atsofanya kudeta wanusu atsowaruhuso wa dhulumu wanyao na wale kawasubolo kirtasi harmu kasubolo namna yawe shinzwani nangazija urengwa wandaba midzomore so nyidzamfano fundi Kadafi suku wakamtorongolongo Medbakar akahunu hazitendwa ilokamba akozifanya madzata tsipaka ndeje usuzijwa basi waye na ekipwehe wandaba midzwa de maori de sura ya ufundi unahambia banu ambaso zungulihana na serikali dhalimu nyamivu basi watu wao pia wasondo bamnia de maori babonsano nyisezeti namba kwa kila mtu atahao afanye destabilization ubandonu hunu asurekiperewa harma itsiatu ya Komoru ya maore babode bali nuhambia mba uwade unu kweli sahe wo wababo be mtu autia de Mfaransa wala izodi na kutana uzelewe fundi Kadafi. Marhaba fundi watu zirari
Karzombo anzanjeze madabo nkimhal mansab Karzombo. تبارك الذي أنزل الشيطان عدوا لنا ليكون علم التغيير مصدر حياتنا اليومية. كم توسو اموني وجاليا إبليس yake adui watu sisi wafakuzi ili ilmu ya mbadilisho deike hadafu ya hatu ya hina usiku. Fundi kadafiwa bawe fundi. Fundi kadafiwa banga wana ilmu. Mimi ntina ilmu. Na ilauka ntina ilmu shanga mwendo mbia utaha ilmu ikatishia nongo jizo ya kamimi talibu ilmu mihuamba mimi dhamana waizo mdiza hamba ne kaumu ya hangu mimi dhamana ne zembi kaumu ya hangu ya hamba haukaindi mimi talibu amsahu ilmu Mwenyezi Mungu anireha njeni hauwe kaumu ya hangu donc zembi kaumu ya hangu yambiawe mwananya mimi masul ikazama dabe kanja fanye hazi indi mana ukaya rangu 74 nsusa za waanzia makartas na fanya mabunjilo le bunjila mwiso sifanya hunsilibi 100 euro waja otoa ili bahi wanawashi 100 euro waja otoa ili njeni wasome ilo bunjilo nalitangaza harmwe Faransa kamili waja wandu wa ili hunu donc mimi ngamjilaumu pourquoi ilmu ila ntowao kaiti bon amjilaumu il faut nrejei harmwa philosophie ngami harmwa hivi ngami harmwa kaye ya critique ndo de kaye ya de étude ya Lenin harmwa philosophie ya Hegel sirudia sanzia ba sibaki oda honi ngamsomo basi donc wewe jilaumu ila wewe ngo harma mabalashio ngo somo wanru kaumu yaho ya mbambi kontre kaumu ya hao shauti nambie kama mimi mngazija wala mzuan wala baneka bahari rungua sisi ngabwe siri ya Mwenyezi Mungu yabo harungua he bahari basi yarungua he bahari wewe usizidi ungua mkomoro udamba wewe mngazija wewe mzuani no parce que hari ungua bahari rungua Mwenyezi Mungu ngena siri yabo nganzori siri ya Mwenyezi Mungu nganzori tsanganye mio indi mana ukaya harumwe afika kamili habe hamrongo ali swali rasul wala amba rasul haukaindi ali swali akauli semba ukaya ekomorila amanzuni Julian Razi akauli se donc wewe nga unavomana izo mwana nyuho mkomoru yambia mkomoru marhaba gereje shioni marhaba fundi watu Karizombo mwadi manswabu salama na amani julahanyu ngamuhimidio mwenye hone sa ukaya ngebidohe ninzia pia uwane na ukaya utidanganye wandu wala utidanganyiwa na hususwani uwane na ujinga harulita na usane hata utitino ujinga wewe ngaboza sayo kami uzone sabana namfikiri handani uliho fundi Kadafi Irania njaparo iharana yode ya lazimu jitekeleze ukawe funda warani yo sawa kabati ubanu kangwamba wefundi ngojo kahweleza manaizo shoke tuzia ula uranya lafuya ndongo handani dokaya izo ajitekeleza man handani do ulani hajiku owananyasi wahafaze roho walohule watujo kayangu angamizwe nsia hatu harumwa maneno jayo Raisa Suluhu azoni sabanu kaya zendongombi zinu rahafa ritujo karifu kazijato kalansizana emwananyasi wo yikao ngarila andio mlani wa wenda mno ukai mwanyasi mzuani auye mgazija auye maore auye mumali unu wade wakanti yabo handani do ulani zendongo hizo mwanama Karizombo ngone soka ya mngwebenza mtu jafundi Kadafi mtu yakauladhimu ya renga shabaya mbokaya ebanu ezarunda hindi hata ritoshinda ra Paris ukatsa singarema nao bure
Raisa Suluhu hazonesa ukaya bungo hebenze manaremao na ondondo banu dabokarija si hojwa hatu tijuanza fundi Kadafi atizidiwaza rijuha ukasiwa ruma waho wananyasi warabu do waja habu abaledini ya Kiislamu hizo sabuzi sha amma kwa batu irume heli ya lazimba da kaurere yayo waja warende wa ruma bahibanu wakati wa Faransa wakahujaruma Komori nile bara la Afrika waja undu uka uruma unua ndi sababu waja wodu wa ufanya ike sharia wakabujata warenge wende Marekani warengeneze nsi za hatu ya lafu yabo ubona na kabla dhimuri zingareshwa bahale oheli liyo ukaya mfano ngone sokaya ngebidio wanduado kubali monsi amfikiri nguhamaro nungwa ati hamare ilo muhimu esiri lo banu hama mfano ngwambo ngunuzi so mime awuzise walobana mimi dorongo halinu mide kinyume njaparo rongo hali inukaya mimgazi mide mdun lo banu mfano njaparo mitido janti ukaya ngazi jau de kinyume ngami bamwe janondware mao owandwa dingo ujibale halio shoketoni soko ngazi japia ujibale halio ashe banu ketubidiri izila ndongo ngarizona ubamvu ya wananyasi rizirenge hindi ningebidoru wanenga joko wananizoje mfano ngwambo kaya mana ngebido wakati mihambo abanwar mitido jibu na bomi urenga tijibundo na ubelelea alafungo nartorenga inu adingo onesa ya onesa ukaya Eban ngejikwiri nduno kaya mfano kartukuba lukaya ariwa ngazi jadeli ya unesa wa nzuani egambe kadosha wa mwalimi ya mjokata wa mwalio kwa unesa wata hodzima wambo kaya inu ya hatu ya poke toneso kaya mdu maore kana uju ambeke maore la komore nge na haki jabo kanga wana nyeso maore wa haraya ukaya maore la tikomore banata ngabo wangazija na wanzuani na wa mwali wa haraya ukaya maore ungu ambuka ya valaila ngejuju endezao mefikire ilo muhimu dokaya Huamba mdongo mhumu yabo daunudingo hamba ukaya wandu wadingo hamba ukaya yoba moja mfano si sulunga mboka ekanga snezi ngarjo to wale dinaldingo hamba Grand Comore manela ngetungeza ngetaw rapsha lange jogo ngeningo tungeza ndukwa turambua namne kawo hojinga bolio kweli sidwisha onanyasi wendi wangazija wadingo hamba ukaya kangwa tambe Comore wamba ngazija mabanke tuzilo kamukamba ngazija tipu hangazija mfano shayuke tu hamba ukaya bukutu hamba Comore shabanu kweli ngabwetawe ukawala baadhi wananyeswa ngazija ekangwa mbongazija wamba ilade Komori mfano ngwambo ngoza Komori wamba dengazija na bala kanzambe Komori yo halatu ngarizilani sha badabale tambu hiyo habo kweli mwanyasi wa sala dhimwarenge dohone saukaya inumba na lazima ikeyatu sons ngio haki mwananyasi heni mahalali yongu jambo kamiti puha mahala fulani shaban singara mbo uzima hatu udo ruvumbu wao mwananyasi wonswami nukawo ngutasho khairi ya mndu urongwe haliyo de kinyuma boyenge hulando nondo shauti diwazo mwana mafundi ranya tena ya ukaya vanu wa Komori wafu shami hone sokaye kanga wahafa do wandwa hentinu madhomana hentinu haukawo do watongeza rawasuli bana kodo aridhulumu ngamwele wando nondo izo ambao shama na rejea madeheli fundi karzombo hamba rijiuzise enga sina aminifukaya ye risala rivehando hautimizi dokaya mwanama karizombo utambe ukaimaneka urongo halio kaya liswali ye rasul awo yondrume yidoka nzawa mbano maranzi mkana baraka bano yondrume maranzi yotelewa badabotelewa shatkanza maranzi manara imaranzi telewa shayude kanzaneleze ukayabo wandu ngwajohele wanai yodeman mkana baraka retelewa baditelewa shango note fundi wa ikaja wono hashampa yode mana na mokaya yendrume walaitinde waeche bangabo kwankrume ngabo wenji ngabo sankara ngabo wananyasi wenji waja wanilizo sabuzi sha lekezando mana wonote fundi marhaba kwezi marhaba gasina manyasi aripara ngasina manjio telefoni manjenga rushili yao wewe yabo izora kaza rejezi yabo dokaya na kerazi haukaya fudi Kadafi hamba nongo yabo kaza sina raunda maule jawabu haukabani na rongonga simama de Faransa abaro pare wa Faransa wo pare wa politiki sharongo za ndani ndio pare wa Faransa haukabani hizo Kadafi hamba nizo warada jabu kamnya sina maunda yena mna Komori kondo ya kazi haukala mwishirebo sayini ndawela Muhamadi haupade wa maore na imo na ndi yabo ikauro waweza omoroni ndi kapitalia to ndo kati amata wakati wa uswali wao ukajoende za wao daula waidi joende za wao ndio waswalie awengi abo baniyo huluka hatu ranzi namna raudishia na ndini hauka Komoro mbuka ubalaliwe ko kubaloka bala do bari akazi hato mjini mbe azaliwa
mtomba hokaya roha wende za omda wajua omda omba dibayo tino haji abega abo yoti de problem majo rajo jarkeni abo kaya lewo akayo de problem ya dawini ya Marseille problem ya Maore yo de problem ya Marseille na Paris. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Fala tafadhali mwanje vanu bona daraja ya ndongo ikawa mnduka tsuira mbwando wala mnduka tsoveza ya tsotsinza kalima wahambaka vanu hizo rahamba karjaelewa ukayondongo ya siasa hai vanu we kutsuona kaya vanu wanadamu hata mndu wandu wa mzazi mzima baba mzima hotokana mbandano wa ndongo mathalani shereo shilingisho ihu wala harma kartie wandungo harma iskali fulani jirani wa umana shayinu ya hatu emana irenga mvu ya sisamizi ilo harma idaraja inu de siasa mdahukana baraka yunde siasa ukaya hula Maore wona majirani watsungo wana yonga muhambio hata mimi ngamina mwanama ikausi mbaba mzima mzazi mzima ngari wanao yabo yofasira ukanda bona puha Maore yeye atsupuha Maore Allah tsinde heliyo halafu yinu ya hatu emana irenga daraja haju ikao ola Maore ngumanone mgazija butsona jujima butsona musilishane kutsona kaya wandu wanjilo mundani wende wa menywe zindu wandu wa menywa enyungu ngaitsungo kazobo dziho ngaitsungo rengwa ire mwandaro wana wafuhanzaya na izonga zijiro Maore handabo yakaya ngabofwaye ya mndu ya ambwa mkomori ya pohangazija ngabofwaye ya Maore ufanywe hizo alafu yonda ila siasa mdahu jazahiri zinji uduriki mbabi hiyo marahaba fudwatu zirari yabongwe madainu sari tarajamu shali tafiki anzanjize mnanukto aburujwa wiziari njiar mwa hadisi manwaji ali tafiki moi il y a qu'une chose que je peux retenir. Je retiens qu'au départ quand Foun Kadhafi il a parlé depuis le début, il a dit je suis comorien. Attention, il a dit je suis comorien mais de Mayotte. Comme l'Anjouanais, il peut dire je suis comorien d'Anjouan. Comme celle de Moëli, peut dire autant. Mais après, je voudrais revenir sur Foun Kadhafi aussi, c'est que c'est la mentalité qui est comme ça. C'est la mentalité qui est comme ça, Foun Kadhafi. Je ne pense pas quand même que ce genre de choses, ça devrait te poser un problème. En sachant quand même que il y a un auditeur qui vient de le dire là en direct, qui a dit souvent on est issus de la même ville, dans le même village, ils peuvent te dire va en haut et moi j'y vais en bas. Tu vois, je veux dire, après il faut dire la vérité au Sénégal, quand même que ceux de la grande île, je dis bien, moi je ne vais pas dire ceux d'un Gazédia, mais ceux de la grande île, en général, c'est toujours eux qui ont plus de confusion. Après ça s'est propagé chez les autres, parce que tu le vois bien, il y a Famba, il y a Piroussa, il y a Maché, c'est toujours eux les mêmes qu'ils essayent toujours de provoquer les divisions. Après le problème politique, comme il a dit Zerari, c'est un problème administratif, lequel, que pour moi, personnellement, aujourd'hui, on voit ce qui est en train de se passer dans notre pays d'origine, politiquement, l'histoire de Mayotte, d'une manière ou d'une autre. Si on veut que nos frères maorais reviennent, il faudrait quand même que nos politiciens, hommes et femmes, changent de mentalité, change la façon de se comporter. À partir de là, je pense quand même que le Maoré, il n'est pas aussi bête que ça. Hein, que si demain, les choses arrivent, que toutes les conditions sont réunies pour qu'ils puissent revenir, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas nous qui irons taper à leur porte. Ils viendront nous taper à nous-mêmes à la porte. Donc, je pense quand même que Foun Kadhafi, d'un côté, il a ses raisons et ses torts, évidemment. Mais il faudrait quand même que la raison l'emporte. La raison, c'est quoi? C'est le politicien à la base. Merci Ali. Kasina Fndwatu Siraji do mjuzani wa Jauka Siraji ngujwe intervene dimanshi jao husu siasa manarjo ka Siraji haka kinyume haru wakati wengi abasaino ngenmeruma ndukao washangirao yezi anyweni abongwe shangara jomla hiki dimanshi jao yarinke wingi wa maelezo namna ya changer veste ya nyweni sha wakati unungu intervene haru mwa madainu Siraji ngono mrongo. Ewa marhaba watukufu mlio hamwe radio na watukufu le mademvulisho radio wakati uno mwezungu na mnusurun amhafadhe marhaba tijivua na zintongo hado zendo vavo unawami dadu marengemia damba semaine prochaine kamgwa venze ntoja nije nenyese maonewe yangu harma siasa hauraji rahana leo
leo madala rongwa ni si intervene harma imada ini ya jana fundi Kadafi anaomba nini simfereshea na inamna atekeleza zintongo maana yude haki hali waminiwa nao be nisijua mafana wanyao wangina waona namna ingina vani harma dunia kasuja rakamba neronti pia ruone strongo sasa wa magonzi ruone sasa wa pia be wanadamu lazima kula mtu ane namna hao nao na kula mtu halwa nao wewe ba yude haki wami nisimsaidia fundi Kadafi namna yatekeleza zintongo maana wami sizo na mardewaye haukambane yakini yangu isinambia ambane mtu arongo mpaka vasi identite ya insulaire wasiji hata wait arongo tu asiji hata beka shino hata wantu mana identite insulaire ya vavo maswatu mzuano igana mzuani rabuzi vo ajono mkomoro na mgasita kafadhalika na maore yo made tumpu mpaka na mwali na wabo yote horongo tu na ngatu zisendwa mana vani mwanadamu wejo horongo antambo bewe tikashindu fanya antambo haraka kula mwanadamu hima vani mbio zewe ringeza dishitona kutona mzua na imama Suleiman mbio ama sendele mbio afanya ntongo ngasija basi ufanya denzuani na mgasija kafadhalika afanya dengasija na maore umadamu ahahe na mwali usambia nentambo zi identite za masu wazavavu nazo sina nguvu na ikari saharunde identite ya uvoa moja leo iru wa Komoro yue lazima ni hiyo ntongo njema be lazima rifanya harma mafikiano harma concord be kapture yafanya harma kalizi wala harma mzinga uvoa moja ka uundwa mzinga uvoa moja uundwa mahaba na mahaba mpaka watu kensi wafikiana wami sambia wananyangwa nbushovano ntipia ambaka vasi shawiri la masiwa litovinga harma patu jefta manuelo ni Nations Unies katota mania shawiri ni Faransa ni oyak shawiri la maswali mpaka mtokensi mzua ni vamojana Maori Kadafi na mgazija useni na mwali kavasi mwalvabe vada rikensi rihadis shiwangwana kula mtadongozo halwa nao mnyawa zistahamili rizungu shawiri harna har beka vasi siwa shimoja sorenga mizinga Mfaransa ambayo anamre memnyawe amasimsika nguvu angie harmo vamosha muhakaka akime har almuradi mtongo yo nayi mana shetani werenga mzinga hivade wewe yanherema wanyawe vasuku atumbamnyawe ulamenda walive nyola tunduliva vani kadasiano watongo vavona minsani seidie amba wasufanya ntongo lambanayo shilihizo mani shilihizo simpaka mtalihize beva namna ya mtu ufanya ambayo zidi shilihizo wananyatwa maore waona mbane wao kawasa wakarmo uvomoja wa Komoro urabuzo uvomoja wa Komoro una fasi nyingi géographiquement rekina rehara wasu wa Komoro mane archipel ya rua Komoro c'est géographiquement madala archipel ya anti mtu ekiri ama archipel ya anti ça ne veut pas dire mtu archipel ya anti mtu Cuba asi dépendre de serikali ya Guadeloupe na upia archipel moja watu joka archipel moja na kula mtu akane statue le mane de aiwana maslaha na wanyo pia wakubaliana hamo pamoja ulevana bane na rikehana mna kadha na kama salama basi ama maswa yatu maore afanya preferencia mpaka tuistahi rehadisi na maore sababu leo wa Komoro sana bahi amba mkomoro etakahasibu mbava maore mkomoro hasibu mba maore ile wantu walio vale zile mbuzi na magonzi na miri kavaso na damu wore mambio wanda mzungu hadi Mfaransa amba wasadis na wae ebe hadi Mfaransa awarengi alshambala wana zimbuzi zao wasulwana na Mfaransa na vale shawiri do wasu kubali wanangatwa maore amba wanu wanata marde wasi wanankili marde wasi wada goni hao madalolo managoni hatu na rikensi na wa maore rihadisi ujua bane maore na nzuani na ngazije na mwali ritofingana namna jeje
atarukubaliane na karishina rahensi utaratibu rajambia mazankili zatu amba mpaka identite za yamasi wa desundrao identite komori lusoka vanita mpaka juali. Marhaba Siraji. Siraji wami wajahanda na kutsaha ni wambi mwananyangu Siraji amba iyo siku ya leo disikuwa rongwa haki wabo warongwa kweli maana unyesedzia wabo mpaka wasi namna ya wasu hadisi ya wasu para shauri la ya masiwa nikati wasu hadisi maore hadisi na mgazija considere mba maore wu mwanadamu ainsi de suite mwali tena anuhane mba mwanadamu be wami mwana nukta ntsao ni husisi ndio wa Siraji wa unankili utsoelewa ifasiria babo de ukambane kaya lazimu bwaka arbitri arongo wa Faransa amba wode arbitro strongo mana arbitri unu ana faida zahe tsaha donc toujours babo match kaitso karma balance donc na ombe Mwenyezi Mungu suku ringi yake lirone amba lishauri latu de wasinawasi rimba wa Faransa sur arbitre mana babo de bali buloi tambu marhaba minji marhaba fundo watu Zirari kaljora jeza mrongo fundi Kadafiri jwa uzie madaini fundi Kadafi nga mrongo haufanye conclusion wamizo kwamba dina kutani zurongo ibane marda kwamba di Siraji ndani aileja ntani mwambie mwananya Zirari wasukenzi vanru moja mbari hadisir parani isipaka mba Faransa kibavo be problemu kensi amba wasi tuni karsparana mgajia kasparana na mdzwani kasparana na mgajia ainsi de suite le problème il est là na ringalia tutongoza tu kwamba derensho Marseille hunu nikarpara mwana local au para tunkadha na kadha toujours va distinction il est kabila kadha il est kabila kadha donc nous le maoré on supporte pas des choses comme ça parce que mentalité toi maoré simple est-ce que rilwana nous sommes tous les hadis mwananya tanu toli hadis attends je vais te raconter une histoire wakati vous demande est-ce que Fundi Kadafi il a raison ou pas mwanzani wangu vulisha mwanzani wangu koloza mwana wahe mwana mshumama donc mariage yofando harma dago la ule mtumama donc uti désigniwa amba wamde nsofanya mariage Fundi Kadafi okay tongo ziza mbamde nsofanya mariage après tongo tindi zaijiri wandarenge fundi wao dajafanya mariage harma dago la ule mwanabweni kwamba lerimlozao donc les maoris ils ont voulu faire de la merde to stop stop vuja tongo zikoma wa maoro anambia amba wangajeli kamdi hali yao wavenza wandeni wa kiembeli. Donc des choses comme ça nous ne voulons pas. Nsa kula mtande akina haki ya rimbe haki ya. Nsutele ya vilu katotso una. Jiburilo. Endelea ya ufundi, endelea. No, endelea. Simaliza. Zode tuko kwamba wasikarisiza. Jiburilo vulishia waswa maore, waswa ntu simple. Nswambia maore halui kwamba de ulio. Vani wawe mkajija una mkajija waho, wami maore tina maore wangu. Wasitabia zatu. Jiburil wakati kwamba akolola mwanabwana shimaore sikazi designyo wamde nsoto kalima shukuru watu wafanye zitongo finalement on a oublié Kadhafi karongoa donc des choses comme ça nous on n'aime pas des choses comme ça donc on a mjirengelezi wanyu kabla huzungu waswa maore Kadhafi Fundi Kadafi marhaba wami na kutsawa mbe Fundi Kadafi rausu usubuje bena kutsanu hambemba fikira yo waitoa babo muisoni iyo fikira yako ili ya ukamba iyo fikira yako ili beshtu nzau yele Kadafi banu mana karishinda umngazija kashinda arenga mnyehe maore wa jaketi wa hadisi nsunyi sedzia mfano tena tsasofu uelewe uona mba zuzi Ifaransa imhiri Mohamed Sofa Ilamini na ujumbe wanda wa hadisi pari de kabla ya babo Masurka Mardini na watu wa Ibrahim Abubakari na Mohamed Tani wahule donc nekaka rashinda rumia fikira zatu rangi yankili raelewa mba mkomoro alonzwani awalongazija awalo maore asuzingisi wasufanya dzungu na Mfaransa babodi bali karshindra parana mungazija hadisi na maore maana Mfaransa asurumia asurfanya wajinga ra maore ra mungazija asundo hurenga bavunia uhadisia wawe Mohamed Sofi au Kadafi siku ya bila John para wami hunu abedi au tijimbani ani hadisia wakati wa karsina skurto parana babudi bale lazimu rifikiri waja waso wanadamu itafauti yatu waso wanadamu na zinyama dukamba wanadamu fikiri marhaba Zirari sari nika Fundi Kadafi ari nikem conclusion yabo do jaili ya haina mrikao nge concernant les suala linu wanrado fikiri la namna ya udungana ni namna ya wenshi wadzima
haruma zendola haruma zehazi haruma malaho wandu ke harumushiliano na ustahilana baizo fundika dafize example zito abantu izokwelinga zijiriu wakati mwinjia abonge ladhimu maudo mwendo unu ubadilihe ili auruhusu zefikira zaho andonsi pia zikebadzima wandu elewane wainshi badzima haizo rijibiwa na fundika dafi waja mwaze studio zatu zinu ya jari nike nuktoa inu bai ritsongesa ngari zezitwanga zifikiriu ndondondo mujailia maudu zelongo zinu zibadilihe wandu wakane mwendo waladhimu abonge ngari shiliam na ipidi mtiti wa mziki selari jeri renge kamara jojo kabla unika wanyasi mesimira rinke tarfabari ujinga ka ujusansi enyi mwanza oensi ulada ka ulelensi enyi mwanza oensi shimengi shoha jugi izenza ununga sina turu nga sina milane jadi watsona maiya heziraru Abdul Ghafur Ghalidi aswafiha nezemi mundaru siwa shariti hasidi sharfata Muhammadi nuru uzade ye kheri janatasi karibode nurungu yari kusudia Abdul Ghafur unundo wa mnakia sharfata oinde ya mulingana Yele jujulivuziwa ohenza zehamaji wa juha Doktari ngutabusiwa mwali harunde ungomaha Mbeni bora toshewa sujini netipia wa juha Mwinyizo ekatashiwa mavaya za wino wazisiha Uzade ye kheri janatasi karibode Nurungu yari kusudia Abdul Ghafuru unundo wa mnakia sharfata oinde ya mulingana Machume wazishawiri ufaume warize salamu Zale unga sina mwiri Inyahitengi yukadimu Ena mdungu fasiri Inyahele walazimu Riwambala hatutari Mbeni na mwalirikimu Uzade ye kheri janatasi Karibode Nurungu yari kusudia Abdul Ghafuru unundo wa mnakia sharfata oinde ya mulingana Karamangizo wadhihi wenye tengongilo maburuko Ahle beiti rasulillah za shehungu hawaruzuku Famibalini walihi za haima na utashauku Na zinungizo fasihi mitongomani one mabuku Uzade ye kheri janatasi karibode Nurungu yari kusudia Abdul Ghafuru unundo wa mnakia sharfata oinde ya mulingana Owazazene makoko ezabibaji ndo wavalia Ehadakari na miko zenza kumusi uzipania Wasauthi nguriniko wanadhahabu weliheziza Enga ya wenye jaliko mirondo mema walipangia Uzade ye kheri janatasi karibode Nurungu yari kusudia Abdul Ghafuru unundo wa mnakia sharfata oinde ya mulingana Ziwadi
kiboja na keso mema miraya wazihabili bombeyo rangu boposo isahari wambazo kabuli ngasi ununo koroso owenyi mabashea za kweli mwenza upanga ngujuso ridungu ea hatu sabili uzade yekheri janatasi karibode nuru ya kusudi. Wala washilizi watukufu wa Hera do Galer ngare endeleao ne barnama jihatu pisuka basainu kabla unika manyasi mesmer maarufu wa Mrongo garjo lahiki manyasi kamarad Jojo umshili ambabi uliho hakao masiwani hakao rejevano abangwe garjo mshia namna zenongo za pangiha kabla unika manyasi Jojo Mrongo haizo garjo enda na mwishilia Ewa bandari dungu namna zenongoza kamar Jojo zakaya iho Komor iho Ngazija abongwe garjo mike shobashino akade namna zenongoza kaendelea sharkanza ritabar kumbabi rishe namna zenongoza kausufiwane wahezaji abongwe kamar Jojo ngare nikumrongo ushukurie wandika odo wa uhimiliane zenongozino hata waswili ba wanruenji wajibi wabo zenongoza hao za waswili za kamilia wasawa hea mali be ala juu shabongwe jobakisha ho valide hunu Faransa Jojo ngauno mrongo. Assalamu alaikum, marhaba mwenji mwanama Huseini ngalibeshu marhaba waja wanama warado galer haukana eka Huseini haja yabo wonti pia waja wengi abangani beshoni marhaba hejitihadi hanyu ya ujisa Huseini hata wasili ho mjinu kazi na biti mlinga Hamadaudi ya Hichman wanzani ngalibeshu marhaba waja bibi urango wa hile jimbo la Torabu ho mjini Fumbuni Ngome ramba mama Damir haukana mwana mshohangu urango sabuzi mi mwanza kabisa shajuzi haize turufu haukana haniziza majimbo
ngoma hii mwana Husaini ya kaburi atundibisa hata mbahindu yaude mahaba yangu da mina na mama Damiru mjini Fumbuni ngome obonge haina mtu mfumbuni kaangushio taarifa yinu na gize mtaje urango kana tibeha umuntu wa baraka usunwaze Radio Galera na ubesha marhaba wajawiye mafanyo watu wa radio marhaba menji siraji pia wanti pia saukanti ndo mamedu wanti pia mamedu saini wanti pia ntashindani wawaze na mukana ni mamekana ngari mwanzao ni sono Radio Galera wengi wana mausaini do shinano simbabi au kana tifanya turu ya hingazija au kana gabwana nyasi kawo hareka mndwarungo Radio Galera haringwa rongo wao webe hakomori ba havumbe serikali na hii serikali tuifumba na hii tunatofanya ndo wajeri wavumbu wendo tizungusa ye ngazija kamili Hagar nione izo zambao ngarambao ndrabo karijamba ndrabo ikanga polisi anzia hanambia ukana haringo dorongo wanai tamba ukana izo kweli tirongo wanai tamba ye pare yendo ha ministre de l'intérieur gyo hamazi sima za ushinga maji endrabo haukweli hamba izo kweli shamduka dohamba tamba heba hizo ndrabo na hamba tizungusa rangude washida hata waswidi tibidiho bandani hata waswidi Mwenyezi Mungu na libendo ya gouverneur waili kao wakao usukano hemasiwa limana nyasi munyi baraka Mwenyezi Mungu na mdibendo ya mhafadhi haukana harengeza libavula hai Mwenyezi Mungu na mdibendo wa jau Hasani Hamadi haukana ye pari ala rangu wa shidi hatejua shidi mtanga juu ya limani hazia bufni mwa mji la mtanga juu ya limani wanzu njie mbajini gobiro hataratibu na paria kantinro bonga mwabati asana Hamadi de karada au kaingeti asana Hamadi ijoba liwa yende fumbu ni ngome hawibalwa yende hata e paria mbani vire chana nbeula Hasana Hamadi kaula wa mtanga juma na Husaini masikitiho ikao honjia bataure mefumbuni yabungu bidu waze ziraru honjiani masikitifu yenda mno rangu fumbuni mwana Husaini hata uje wasidi mtsuje haraisi ye pare yo wa hahuna wakafabina hata haruma ujiro hata yawe amani ibirao yabo de kahula nyuma zaha ya bambao hata uje hunu bambao ni hatu rubano ba usalama mwana Husaini usikitifu ikao wajeni watukufu watu majevien ikao ngwandu wafanyeze passport zao au carte zao wa migration mwana Husaini mndungura ho chozi mwana Husaini ekangwendo ho ministre de l'intérieur ko migration gebidi wenti le garibo pale juu udugezi simaizo usemindu usikitifu enda mno mwana Husaini usikitifu enda mno wajeni wajao harimwago mji wa yezi wa moroni wenda ho ministre de l'intérieur wenda uneze ngama yizo mwana Husaini usikitifu ikao wende mno kabisa migantekelezo masikitifu hangwa pare do ministre des affaires étrangères kabati harumwa mji wa yezi mwana Husaini yabo mijinze yabo kakwatina yabo hidbe Mwenyezi Mungu marhaba itekazi mwana Husaini horarangu haya hata uje wasidi mitsami hudi mjini ilo hangwa kafa boliwali zenyumba za ile bavuiro Mwenyezi Mungu ajailia kwa na paro gezi ba penturi au kana zisazi ba hakafuji nkudu hata jana rais akahenda mwisheza ukatia SM13 akonso mpira ambaye ile gala rais katone hailo gaba usikitifu ndo alamale bavuiro mwana Husaini wangamia hagaba haukane pare yo ibyo ranguka haya hata ije wasidigalawa wabea wenzao wisale ndo neptale maarufu de bela salikazi wa izo kwa le bela salikazi wa shandi lilobahi mwana Husaini kama kazo bela bili le bela tokadima lilo yabo haringa wafanywa na Bengalo walo yabo ni mazinua hari watoka hamba hari la de magaze obonge mwana Husaini wadingwa mangarambo ndrabo horadio lelo rede rushahidia yapo wadingwa walo hunu wadingwa njaze barua webeha gendo apeshewe ndio wautika izo namba bani lelo ekazo ndrabo ama mbabido shukule rais wa daula ngari mshukuri yao mbandongo nzima de ya homwenji nduka hibia sana omwenje ntudwa wa mijinze shaso ndula rume centre ngari hunda omwenje 100% karitina hatamba problemu ya kupir ya homwenje riyeshindwe mbabyo ngari shukuri yao na ushukuru ndo arumale daho la mwame hawabishna marhaba menji mwana Husaini marhaba fundu watu jojo namna wanshi sejuru aho iho Komor aba saidunga ngarjonelano nika manyasi mesmer maarufu yarinike ezajiri omasiwani washilizi watukufu wa Radio Galera, assalamu alaikum. Garjuan Lisa imada ya hitan fabara ya hatu ya uskole wenu hezi husu yespor.
haukale jiola jana haini mwanamkomori ulo harma dunia hashindi hahisi ya ukaya yensi ya Komor kaiti jajana haukajana rakaure mwa magoli 10 mararu kwa hata leo inu ngarigabiliwe masampanga ya hebe bara la Kiafrika kipunku za hule mengu za hile bara la Kiafrika kazi jaharma inti ya Komore maharala na uhuja watsabu haji 11 waziwa magoli 11 mazefu mji na mera no wakazi waziwa ama hu iziliwe mahainu ngarjosu bitirambe ukaya Komori kaiti jajana eza jiri le jola jana harmosho anda shampira shamitame ulihinji ye Komoro wakaula hiki Cameroon ikao inde kipu ya renga Coupe d'Afrique de Nation o maharabira ikao wakautsabu hale jola jana harmaze face ale za heze eliminatoire za Coupe d'Afrique de Nation Zikaunde rakaulinda karja kaulinda nasi riono mtsabu haji mwema mudamno waho wanajana wa Komoro haukaya emachinu hikamilishi ya hagoli zima kwa zima watangazaji wa dunia ngo juma urehemu ye bashasha nana utsabu haji wa henti ya Komoro karamba ukaya Cameroon inuti kipu ilo nyangu dabukaya harmwe daraja ya FIFA ngo wa mengomine na fukare na Komori ngasi wajana na mengomine na shenda Dotumjizani ya ukaya mengoni mwa watsabu haji wa he enti ya Cameroon wa wenji ikao wa heza haju enti ya Cameroon minhum de mwanyasi Roger Milana na Samuel Eto. Na umonisani ya ukaya mwezi 10 ya mwezi wa Avril 1960 inde machi ya mwando ya tsabu hane kipu ya Cameroon ikao wakauba gabane Somali hana wala zananzaha magoli shenda komaili. Abangena mjokaya inuntinku kipunku habu ya kaya ndiso tsabu ha ompira hadaraja ya he dunia rangola 1960. Dotumjizani ya ukaya Cameroon wanu warenge Coupe d'Afrique fukare ikauze whatsapp finali fukare harma Coupe d'Afrique na harmaze finali fukare zinu warenge zentano warenge 1984 88 2000 2002 nana 2017 na washindwa mchido final 1986 nana 2008 dotumizane ukaya harmaze kipuzilo harma le bara la Kiafrika ye Cameroon inde nsinku yarenga funvu kabisa harma Coupe du Monde zinji habaka warenge funvu kabisa Coupe du Monde kume dotumizane ukaya emachi muhimu ya tsabuhane Cameroon husuze Coupe du Monde waitsabuha umuhashino mayashinda na mangoshena na shinda ikawe Coupe du Monde unika endele harma enti ya Itali na ye Cameroon wakaujihunda harma epulu ya Argentine, Rumani na Rusi na Cameroon washinde Argentine ya Diego Maradona na Rumani washindwa ni Rusi shawajikalifi harma ze 8e de final wakaubana gabana una Colombie na washinde Colombie ye Cameroon wawaswili daraja quart de final haubana gabana una Angleterre na wala zonanzaya abongena msane mjo yokaya lejiola jana wanajana wa Komoro kwa jaka ugabili kipunyangu shawaka ugabili kipunziro na naoba wa unisa ukaya ngasi waziro holiho o WhatsApp wajiro nao ngo ujadili ya ushinda wa wane na libara la Kiafrika. Lutumjizani ya ukaya o WhatsApp wazi G20 na wararu wa ekipi ya Cameroon warengwa wakobana gabana una enti ya Komoro kabati hata jori mji mautabu harma enti ya Cameroon. Shawanungu WhatsApp harma libara la Europa harma kipunku za Première Division rangola Angleterre, Italie, Allemagne na Pays-Bas waswili hunu Faransa. Na wajau wanazjana wa Komor ikaundo warengwa wakaubahana gaba naona enti ya Cameroon wanungu watabu wa harmali bara la Europa ama hu o injini hao kwa tutabu ha Première Division na Cameroon watabu ha Première Division haurenga mfano wanazjana ikaundo watabu ha Première Division hunu Faransa gabo mwana nasi Shakir Al-Hadhir ikaungu tabu harma ekipi yaka gabo imane nyasi Yusuf Benjalud ikaungu tabu harma ekipi ya Auxerre Ligue 2 gabo na Jim Abdou utabu harma ekipi ya Martigues Nationale hunu Faransa ngabo Kasim Mdohoma ikangu tsabu harma ekipu ya Boulogne-sur-Mer hunu Faransa na waja ngabo Habib Yusuf wa Volcan Club ya mjini Moroni sha ikando zarangalie o wanajana wanonti pia emnajana ikao banurzambao ngu rengo soko kabisa harma ompira wa mdu wa Komor de mwanyasi El Fardu ikawi hazalo harma lesi wala maore sha harenge o urania ili hawenda ya dafi ye beramu ya Komor badala ya dafi e beramu ya henti ya Faransa na ngu tabu harma ekipu ya Etoile Rouge ya Belgrade na umfumora kanuri mambiani exploit ifanya harma ze Ligue des Champions habo ya kaya hati ya maguli maili haujikalifie imnajana wai El Fardu hakaulidwa kabisa lejiola jana harma omji wa mitsamihuli no wakaumlinda waziono harmaze dakika 16 imanyasi El Fardu habu wa wizani hautia oman elegole la mado la henti ya Komor golikao li jusu jufu kabisa harma eshuanza shampira shamitsamihuli
ama waswili harmazi dakika 10 za mwiso ye Cameroon walinzanyisa uzani haurenda goli zima kwa zima ndoso mizani ya ukaya ushinzi unu usababisha emuhuwai daula Colonel Azali Asumani letasila leo halahiki wanazijana wa Komori 20 wararuanu ili hahuenda ya weshile marahaba habu ya kaya watukuza Komor umonanunu wadela iho beti salame ni yarenga umrongo handani de manager wa ekipu ya Komor Benamir hajuliza emuhuwai daula ya ukaya Colonel Azali Asumani ngebidu mrambwe makatiano ya ukaya nganyinya gashi lipepe ya uharmainti ya Komor nando wanazijana wa Komoruanu huluhe makatiano ngwa gabili ukipuzi njiza hele bara la kiafrika riono izu wazifanya igana teinu leo inu izu wazifanya enti ya Cameroon abonge serikali yaho Colonel Azali Asumani ngebidu mfikirie wana wanu ne mafala yanu yaendele alitasila leo iho jumbe la urais la Moroni halduiri mumhu wa hele jenshi nana le kongomanyo la mpira wa mdu la Komor nana wajau emuwaida ula Colonel Azali Asumani hajibu watsabu haji wa Komori ya ukaya ngujorenga zianzi mazahe no ili watsabu haji wanu washinde wadafi haunro mpira wa mdu wa Komor mwana mauseni mzamadi machinu huidungu lejio la jana ukaulinda ya ukaya Komor ngwajuka utsabu zima kwa zima na unaisha mpeda Afrika useni mzamadi jaka uzilinda shabandi ale goli lahanda la njia la tulwane mwenyasi El Fardu amade heli wazitekeleza furaha injidi akaupepea harmwandu kawa karmweshi wanza shamataifa shao mjini mitsamiuli haizo wanruenji wa hisi waka wanazijana warengwa ni Amir Abdu hahuenda hawadafinye beramu ya amani maiti ya henti ya Komor wafanya mbana ya tukanyangu hazonga jokaze simba za Cameroon zinti simba nyangu kumanazi nusimba ikamandeli watekeleza inukipunku harumale barada Afrika na hondo wa joka wahandalia zinsabu hoza 2019 hausuye Coupe d'Afrique des Nations habonge wanruenji wakauli ndaka Cameroon nge joi bondese Komor haizo riono zerongoza jiros kwa janama le bila he Cameroon la tulwa jana lati bila la halali kawla dhimukele bilila livuzi mresaji mpira wa mbebe kawla dhimuke hajuse drapo manejweri ya tale biha ka orje aboge kawla dhimuke mashtaka yanu ya beshi ya yekan manale jana tidu handani yensi ya Komori wa milwao haruma ushinzi abonge ushinzi kawla dhimuke upepe kabisa haruma yensi ya Komori Zamani ndo somjizane ukaya harmaze faze eliminatoire za Coupe d'Afrique ino ye Komor ngardi undao harma e grupu itanganyao enti ya Malawi e Maroku ye Komor nana e Cameroon na lejio la leo ye Maroku walazana za e Malawi hawari mamagoli mararko hata ye projet june ijaunga ijoendelea omwizi wa Oktober ijao ikawa wanazijana wa Komor ngwaju ufanya msafara hawendelea harma enti ya Maroku ili haunda wabahane gabana wana Maroku ya ekipu ya Komor wahisa watsabuha machimbili ye nzima washindwa ni Malawi hagoli zima kwa hata usikwa jana riziftabuha machinili abangabo risali ya na machinne risalia risalia na machinne ikauze machinne zinu Usaini Mzamadi ngasina bahati ya ushinda jikalifie au kaya ngabo mbilir jokaura harma enti ya Komor yani de match retour ya hatu nasina e Malawi ni match retour ya hatu nasina e Maroc ama huo liho ritabuha ye match ale harma enti ya Komor nasina e Cameroon ya match retour ngarjohenda harma enti ya Cameroon abongeze match zinu zonne ikarshindi rifanya exploit ngasina bahati ya ushinda jikalifie ili wandu washinde warambwe etafauti liyo harma epulu ya hatu inu Bano Cameroun wahisa wajikalifie hapo yaka ondo wajuka organize sha ye deuxième place ou asule troisième place ngaishindani wa baina ya ekipu ya Komor na ekipu ya Maroc na ekipu ya Malawi inde mana yokaya haini mruika ngujua mpira wa mdu hashindi hata na bayokaya zinatija za lawana lele jola jana ngabo bahati ekipu ya Komor ya ushinda jikalifie hakika ngabo bahati shaika ladhi muke madhamana wa mpira wa mdu wa Komor waonishia nondo ya madhamana wa hekafu ya he Afrika onisauka waandika marasaji mpira wa beha Komor ngwajao wawamia kabisa ushinzi wa hwana sijana wa Komor manari waoneza jira harumai Ghana ne Komor ka arbitri wa Kizambi hafanya wamivu haruma ebiyo abonge riono skwa jana ka arbitri wa mbebe kaja jusa eberamu uliho joueur wa Cameroon haka orje kaula dhimu kele bilila litikubaliwa sha wandwa haruma ze assistance video kwa jabeha message ya kale bilila tibi la halali abonge ze machi retour zabaki kaula dhimu ke Komor rombe ushinzi wa hunde ushinzi mari kaula dhimu Komor wahunde machi nzima omwe ngerjeri dovukuru ndongo za ushinzi waka geladhimu wakalifie haruma e grupu ino Marhaba menjimwa na Mauseni Mzamadi dotujiza yokaya wanazijana winji wa Komor watsabu wa harma championa cha Faransa wandia waraya wakati winji hawendelea tsabu harma ekipu ya Komor shamgwa pihando heze jitihadi zifanywa wao ni entraîneur wa ekipu ya Komor hunu Faransa hashindi wanawanu banuzambao ngwaendao na urejei harma selection ya Komor haurenga mfanyo lejiola jana ngabo mnaijana wamba Faiz Seleman ikawa yutsabu harma ekipu ya Lorient Ligue 2 hunu Faransa winga sina takriban mahamitano handia dungwa ya ngariwa nanya shandi haraya shamgwa pihando abahuandro
omahaunu hakubali hangaria owananya na wakomori kwa jaji tu hapo yakaya wide mnajana yakaufanya ipasi haunika imwanyasi El Fardu ili hauti ale goli abonge nguna jaili imwanyasi mziani ikawi mwana mkomori yakautsabu harma ekipu yalio shaima katanu ngutsabu harma ekipu ya Nice ikabanuzamba haharaya hangare komor haba kaisa selectionnewa harma inu janibu ya titi ya Faransa inu rambao e selection ya moins de 21 abonge na robe mnyezi Mungu banuhunde makati ya jao namna ikao selemani handia haraya ngwaja ile mziani ya kubali babo yelinda taki ya komor ngajoka njema harma tsabozi jao manyasi Hussein Mizamade yodi akaladi mushawa jawe mashura wanu tena ngwafikiri tena ho waswili harma equipe de France puisque ngajoka wanu wana wa Faransa abonge ngwaona yeshua yaka wafanye shwa yaka songo ndo Komor hangwa baki wa espere un jour wa ingarie equipe de France de manaka wafikiri hususan kabla ya hamba ngarejao na zinde zandra zakane mwanyasi Jamal Bakar yazalo harma umjwa ukazi yakautsa harma equipe ya Monaco handi hatsa ha makati menji shahandi haraya shahuli ha tanabehe ondukaya katsurengo harma equipe ya Faransa hajiundu harma wajibu ya ngarie equipe ya Komor banu zambao ngabu mwanyasi Ali Hamada ikawi hazalo harma umjwa bambajani ya mahame windi duka gardien de but wa equipe ya Toulouse hunu Faransa première division handi hatsa ha mahaminji ya harma equipe ya Komor shahara habo yakaya hakanza bahati sheikengu jorengo harma equipe ya Faransa kajarengwa hajiundu harma wajibu banu zambao hangare equipe ya Komor shamziani wizera gongzo nziro na rambeza kweli habaka banu zambao hahisa selectionner equipe de France moins de 21 Mwana Hussein Mzamadi ngarjunji ambabi harmazi habari zihusu dawa ya Ahmed Abdallah Mohamed Sambi haukaya ezabira emizirakani yinu ngazita uhara owanduza Sambi haukaya hangasina wakati mwinjibanu juji ya kahanza ya asiste harma omonano wa avoka ya kahanza asiste harma omonano wa Sambi ne juji ya avoka woi haraziwa ya tirenge fungu harma omonano ija kaza kifubanu Ahmed Abdallah Sambi hakahanza yende yauni hene avoka wahe yema gendarme wakaya harmali dahulahe wamba ukaya ketubidi wende wa mmoneha weche shange bidi usi ma gendarme rikena sinawe haini ndogoz joka uzanziha haini ndogoz joka uzambar zanzihe rizebeshe ye daula ya Komor ye avoka haraya hanjo sonende zahe ama hweza jiro kwa juzi Mwana Hussein ngizo nziro kabisa haini yazishia ngusikitiyo hauka avoka wa Sambi hakahanza ende yaone ye kliya wa Sambi hazilo abu mwangoju wamboka kuna ujonjia ngebidi uri verifie haini mbahindulo ni hoposhoni rihutowoyo avoka hadaza himi haini mbahindu yakani oposhoni hatolo ayo ne majandarmu ezabili hindi majandarmu wamrubisa ukaya hatemahoshi yato eneze hofu unjihe mendo de waone Sambi zarogozinu avoka wa Komor wasikitihanizo wazilani bahati mwanyasi metre la rifu ikangu saidio kabisa maendeleo usoni ya Colonel Azal Asmani hafanya monano na NRSM 13 ya hunu Marseille halaani shitendo shinu kakeja kaubidi avoka wa Sambi ya rengo helinu na banu Hussein ngabo habari ya ukaya avoka waonana ezarogozinu hundana na usibitifu kazoko liwaonana hususi shitendo shinu aizokweli wafanishiha assemblée extraordinaire ya hema avoka wa Komor wa kawa assemblée inu kaura isiwa ni raisi wa baro ya Komor Metra Ali Mzimba wakautwalia masuala menji dola mkayo ne hazi kao avoka Komor ngwazifanyao harma mahakama ya Komor ne zinafasi za ladhimu avoka ya Kenizo harmo ufanya ila hazi yahe omasiwani haizo harmo mwana nunu uzaya ndazi zinji ngujailia kai raisi wa baro ani wa hema avoka Komor Ibrahim Ali Mzimba ya shinde ya behe mahutajio ya hema avoka wananya harma daula ya Komor manaha mungonu mwazeno kakao za suleve wa harma ya assemblée extraordinaire ya hema avoka wa Komor do de avoka ho wanana de ne kliya wahe watsinaka harelo imihono maboshoni hawatula zenkabwa hatulane zehofu hawo gendarme da kintia badishia izo avoka ya hadisi da ne kliya wahe mana harma sharia izo katsuruhusu avoka ya tundwa hawo ya avoka ya doishiliwa izo ambao da ne client mana yo ndongwe kaongi izo confidentiel baina ya avoka ne client abonge sharia sha Komor galadumushi hafadhiwa shistehilwa shema gendarme wala wandikao ngwa tarumlao ngwa nikao ordre c'est pourquoi zerongozinu za jiri ngari anzimiao ya kaya zerongozinu kaozi zambu harma ya Assemblée Générale ya hema avoka raisi wa hebaro kujuwasilisha zerongozinu harma ya daula warengezi hadhari za ladhimu ili hau henda na ustehi na utsaha serikali wastehi ze sharia za avoka ya Komor ya avoka ngena nukta hindini engena hazi hindini imlindao baina ahene avoka baina ahene ne hakim baina ahene daula abongwenga joka wanunga na hazinziro abongwenga ladhimu serikali washangirie shaiti wa endesi tatu
Mwana Mauseni Mzahmadi Makatiano Ngaranjao harmazi habari zihusu Ahmed Said Jamfar yadoka vice-president wa Colonel Azal Asmani. Ya mjuzani ya ukaya serikali ya Colonel Azal Asmani ngo na usi urangune mfumraru rakani yohunda leo ekawala kwa tusi uha. Eza jiri hindi dabakaya Ahmed Said Jamfar vice-president mzamani wa Colonel Azal Asmani hapashia harma enti ya Komor na eka jarenga japa wa hautawa ama uhadungu avyo maususu harma eshiwanza shahaya hawendela harma enti ya Tanzania. Eza dogozino wakati za jirindi mze serikali hafushwanizo hahausu kabisa madhamana wararu wa he aeroport ya hahaya waretewa waishiliwa wauziswe shatwenga wabuli ya Jamfar ya pashia watumzia hau wajuliza serikali. Eza sikitisha tena dabakaya emrumshe wa Jamfari haretewa ne majandarmu habehwa hola joli hende haishiliwa hatentwabili hapuliwa. Vanuruzamba uriparta habari ya ukaya ye passport diplomatique ya Jamfari ye waziri wa habari za ubonze wa henti ya hatu hahisa haya nile. Nana wajao serikali ya Colonel Azal Asmani walance manda international ili hautaha Ahmed Jamfar. Wakomorunga ujuma ujiuzisa ebanunga bo papier ya hanti wa yaukaya Jamfari haretewa hajujewa ikenguzilwa tipashie habo yaka hatumulwa yaukaya ari hakanza fanya zitendwa haubanu watu hausi uhelinungwa mzia obahi mwana Mauseni ujumba habari usule swala lino ale swala lilo zero halisi mana Jafari hafanya déclaration le 16 juin harma lidaho la he gouverneur wa heshi swashangazija hakaulani referendum yakafanyishia mwezi miraru ya juillet na hao nisaka katui iunga mhono na wajao hao nisakaya katunga mhono ze fikra kao de zalawana za uhusu referendum ino donc isababisha ula mano baina ya Jafari ne rais wa daula ne serikali riono declarations zinji za fanshia hanzia za ortese za kaulani shetendo cha Jafari riono ndongo zinji za fanshia hata fanshia mabadili wa serikali Jafari wa hatilo wa ministère de la cohésion sociale ikao haye sharia shikauruhusu vice president ya kane ministère abongede akasababisha ula metewa en place sharia shanyumeni ili ruhusu raisi ya changi serikali ya henti wandu wa serikali wa nyumeni watina Jafari aunge Jafari horoha bontiju kabajaroha kirtasi tukayonti onisoka Jafari ngutsawa ni mahakama haungutsawa ni serikali sha Jafari hakodaoni hae hafanya msafara na msafara unu haubiri wa aeroport harumia ye VIP ya aeroport baliwa ni gari la aeroport hatabwamvyo juu likamtia harumo ya vyo wenda iho Tanzania abongeze ngozinu kabati mrohazi wa aeroport ya jua ka Jafari hanza ya zilwa ne serikali ya tiroho juandwa jina amanga joka madhamana wa kisiasa lobonti juu ranzi baruani huja Mohamed Swali huja dosari huja wandwa pia huja ikililu kwa tina droit ya roho masiwani aunge Jafari ekritasinu ke jakafanyiwa ke jabewa aeroport yaonisa ka Jafari katina droit ya roho bonti juu haizo wandu warengo wa aeroport waonisa ka kwa jabeshe kwa jajuzi wa kartasi kwa jabeshe wa kartasi ne serikali ya ka Jafari katina droit ya roho bonti juu abonge katilo nunua isa roha shausikitifu emrumsha weti mrikao yofanya nongo za siasa shawe mrikao emrumshe ulo na wana ulo na fami tukarengo ende atabishiwa yende asikitisha wanwenji ikao kwa wasikiti hawala wakawoni sauti kivwa hao usushe tunashinu kamrumzade orengo atabishiwa numrumahe hasa harohange haruma msafara Almuradi wa Komoro wandiso jiuzisa ya ukaya angebidi haini mru kaunde ulone na Colonel Azal Asmani yati manene nae haukai kainde manene nae ya bwentwa bili kahandi hafanya halati ngetongo undulwa no ili atabishiwa riono wakati ya kaya nene parti jua kaye amani ndi haisi hii shu wakati ya lawana nene parti jua haini mru hai parti jua haisa harengo hali swangwe riono za hunde gouverneur wa hilesi wa Langazija wakati ya mana nena Azal Asmani ye dawa ya he projet habitat ijusi wa hate gouverneur wa hilesi wa Langazija haishiliwa abangenge bidiu nywanduikao nga muyeshi unanya serikali na mkeniyo haukaya kama domana haini mnduikao nge nankudi ngazjo undulwa dotsomizana haukaya ngabo mrumshe yazalo harma omjiwa mitsamihuli hafanya munano harmanzia za Facebook ikaw munanunu hajuliza yaukaya tihaki izo emtola hakahangu yani fanya zandogo zinu haini mkomori ya ziona hasikitiha ngebidiu haini mnduikao nge na zetambu za hene mndumai haobawe mtola kahe ya ziregle hondani shao zifanya dunia wazijue zoti aula na zilawa na yaukaya emtola kahe hende halolo harma enti ya Komoro harumia 100,000 euro hajanu Ufaransa amba ukangu fanywe furniture ya huwa nahe hawatrahi hawatao mwiso amba ukai manatu ifanya dabokaya hunto harma zempo vahemro mshaka ujibu amba ukai manana uti harma zempo ndabora kabadzima emakati yanuti utoa eka hulibi 5,000 dempo
hapo ntina shughuli nizo sha izensikiti chao dabo hada wana yokaya ngojoka wafanye furniture ya hao na uhende ukaurumia 100,000 euro ya mashuli harma ntia Komoro na hizo habari za udunga. Dotumizane ukaya radio ngazija omfumono inri haibalwa ne magendarme wa Komoro wenjo wakaujuzisa shatunga balwa ama huyo waziri wa habari za ndani Mohamed Daoud hadina lakiki hajuliza ukaya ariba kama bandano wa huwa watangazaji wa Paris za habari zinu ndima na wakaupua gendarmerie ili hawenda wabae radio inu hata watangazaji wa Afrika ni ranzi na wajawe hawa ya pewi iliyo harma inti ya Komoro makatiano isababisha bwana Hashim Said Hashim hanzi habaru haibesha rais mzamani Dr. Ikiludhanini ya jitamke haurongwa kabisa hauhusuye hawa ya pewi ya siasa iliyo harma inti ya Komoro makatiano na wajonga bu mwanamshe ya bali ya aina ya diplomu ya baccalaureat hakanza ya certifié harma wizara ya hulezi harma inti ya Komoro imna wanamshewi haretewa ngomi hono ni hai gendarmerie neza sababisha zinda bakaya wakati diplomu inu ya rengo akauta i certifié yundu yakaya diplomu inu ya ndrabu haukaya numero iliyo banu tinde numero ya mwanamshewi sha inu numero ya nikiwamru 2014 wambao Swafuana Mahamudu Hamwiso mwanama Usaini ngarjo mjia mbabi harma inna lillahi wa inna ilahi rajiun ukayanga bu mwanamshi yazalo harma lesi wala maore ikao hakanza ya renge ye train yani de RRD harma umkabala wa Paris ho 29 Saint George hawendele harma umkabala wa Mile mwanamshi wi hajivuriza harma trenana mwanahe na hafarki ne dunia mguna wa rehemu ya walaze wajima huanza Robben Alamina ni mwanahe wi hakana takriba umri wa maha na wajau bwana Rajabu ikaundi ya ungulwa mhono nchi hezevote haraji harma nchi ya Komoro na hala hikiwa ni muwahida ula Colonel Azalatumani na wajaunga bujumbe wa hai oia wajuka uja harma nchi ya Komoro ili hawadisi mbabi naone madhamana wa Komoro husue hawa ya siasa ivuma harma nchi ya Komoro makatiano na tampaka davanu mesmer maarufu na Usaini Mzamadi ne mapija ya Mohamed Manswabu ngarimbushira ni jio jema la hairi basi na udiwaza ushangirizi wa kamera Jojo na Ali Taufiki na Zirari neze jama pia salam. So it's easy to go get more. DJ Rakib. DJ Marhaba badarishia zajiri omaswani abasainu ngarjondelea na bakia la mwiso la mpango hatu haizo ngarjom juzani wajau aka amjori dunga hamwa 0491 08 28 10 ou 0491 08 28 15 haizo Loreje nuktora karaitekeza banu husu omtaliwa wahe ekolia evaliza hemanyasi kamara Jojo ka evalizinu italihana armo mra wa Felix Piatti banda waswili homsafara wahe alanuwe ho Komoro banda waswili evalizinu italihana ho Felix Piatti haini mrikao haundeshwa bahasha u Paris evalizinu hau irenga batina njia za uvenza hau haka uvenza shana fanyumwa imani ya ripare hunu Radio Galer hau ya juze manyasi kamara Jojo iho Felix Piatti bae uzisa oha kamara Jojo iho Felix Piatti ujuanisiwa dauni hahe ili hau mwasulisha valizi yahe inu wakanga mjoka duwanu walo ze ngoza husu Emilia Nantia hatu abongwe haina mrikao ha hundana ni valizi inu na fanyumwa imani ya zirejeze ze ngoza hezinu ba kazina ukati mrukati demunyizo maranyasi kamara Jojo
Hazo ngari endeleao na urejezao wanyasi wa mrongo harma studio ili haudunga hau tansa wambabe za husu siasa iho masiwani kangarjoka wakati unu ya hawa ngendao na ukanziro ka manyasi mesime marufu wa zoni shabanu harma tarfabari yahe ka haina mrikao ngumhono ya serikali baheka haja hadoni sana ngokao zilo kinyume na serikali habo ngawajobu jundula ili so imsababishe ya hundani na zifungo hazo inunga runa ka inunamna yoka wanjie jila itiso harma enti babanu inti de revolution karizombo ya kadwe fikiri kangela dhimu revolution shaijo kana na dozi wa diktaturi mbabi karizombo ha afikiri hamaze rugo zinunga zijao no assalamu alaikum maharbaini na miraru rangu alisali ya roha duniani ngamanzo njue izo wakomoro waunda ngamanzo maharbaini na miraru basi mfumo wabili wa yeula walisali tisomo harumeli shuna Le Monde professeur wa Sorbonne hakawanzi titre amaukaya ce que la puissance coloniale n'a pas réalisé en 150 ans, un homme l'a réalisé en 2 ans et demi. Wa Rasul. On a l'amtanda mwabeka wa Rasul. Et Rasul wa tafsir ya Rasulin. D'abord, nisem wa ambar mu Qur'an inna ba'athna fi kulli ummatin rasula bilisani qawmihi. Ho lime wa hensiya. Wanu hata jehise o binadamu. Hata hise binadamu ngaba joja haina kaumu ngajuka na rasulu maana rasulu woyihani kwa risala na Mwenyezi Mungu yajia hauwe ze fikra zilo harmwe kaumu yahe ya njia harmwa mwaho hau binadamu ngwaji wala wana na ujinga wala wana na dhulma wala wana na anania ana mimi nafsi aliswali hiyo ndio hutuba aliswali tumwambiani ka hakauli samba kaya entila mwanzo ni Julian Razi ila ijaje ila ija ka osku walona mpira mwando mpirani yori ngazi hajaze mabosho wananyanga somba kaibana ngando harmo mpira tukama ngando likoli basi wenda mundo nsini mwamdibala ngutsosoma hata usiku akausoma ishiosha Mein Kampf Hitler akausoma journali la Front National hai ibanu hata wanruan pia usoma nsujue zekweli banu zilio huyo rasulu nabii Isa hakaula wa harma ndine village yende harmwe kanisa basi mzazahe Mariam hakafikiri balango ne biono watoto watabu hawasili hula karia yo à peu près 7 km na yeye hakana 8 ans environ basi ajamundu wasili hula mjini ngutsaho mwana katsumona hauziso wandu katsumona hareje hula kanisa hende ahundungu tso hoji la kuhani na mwambie ezoka ujiri u rasul dobi Lenin emhuahe haka étudiant hakanza we empereur mrusi harate ku hajijua kangu fuma basema sihu na balale nyinyi ngujukaunjia au lycée au mahawabili mzazahe mwambia ukaya wakati adukanda lale wa sawale shaula mwanzo ndala ambe mwana nyuho ngujukaufuma parce que haraya tauba hara reconnaître kafanya crime. Pourquoi? Parce que mwananya yeye katwanza wana e groupe ya hahe waji désarmé basi yakanda lale na yakana 12 ans hamba c'est pas ça la bonne voie. Nzie mwangu ya dunga tindio watola sistani wabaki maha sita
basi watukana za ufanya msiruniho hende akausaidia emesklavu wafanye hazi basi waliberewa hende ulise abaha ande universite hende ulise abaha no haka ulise akaende universite basi wala ndo bani aka ujua andi sosoma maanzishi clandestin ya lawa Europa yakausoma mkuhani wa wakati wamba Plekhanov basi Plekhanov haka harmwe sali ya he conference ya ukree parti communiste bolchevique Lenin de mwana haka havotiwa de secrétaire général na ulambaba yakausomesa wandu pia kajavotiwa uwe rasul aliswali rasul kabati maji kabati mwenji kabati unono kabati likoli warungu atawo nsiju hemkandahu aliswali yakabo mkadahu paske wandu walani wa rangu lahi mahfudhu kwa naujua uhaua kwa naujua inde kaumu ya iblisi vanu sazi mkodo ya baina iblisi na Adam ina ndisaranguhula marhaba Karizombo garjondelea ne suala hatu ili ruhusu maraia wa ileo nondo mesmeri uzonishianro kabla unikali na maswabu mrongo anu amade heli rahamba kabana maendeleo ya njia watinaka wafanyishiha namna ka wandu wa buskuilewa donc inu ti revolution ti danzo eti lwabo ntiju garona kambese wandu ngwa waelewa haudziro shamfikira ma inu revolution njia yo repetition ba useni mzamadi yo haini mwana mkomoro ulio harma dunia haishindi hari ambua ya ukaya inu revolution de njia obanu na zargozino ngizo walu hii ukaya azali rangundo mando ya Tanzania ze fikira za hezino kasina usiku ngauzima ya reje udingoni shahini mndo endo da kinyume neze fikira za ya nzo Tanzania ya bola shakafi mru la shakafi ya juru hilo haizo ngaunisa ukaya indeheli harma dunia madeheli wazamba haini ndongo hamada zinu zilo nambadiliho la shakafi hizo toka nziro madoni shaprezo ukanje masha ekadonza rangalie vani hatwaridi harmo mibadiliho inu ngio ya mashangazo sheke mabadiliho inu mibadiliho ya ubadili izitendo aziza kaya harmaze serikali zabira wakomoru wajuelewa shemi mibadiliho inu ngio na itiso ngio na marisiza rione za jiri harmale si wala mali haini mwana mkomoru ulio harmo dunia ya unazanogozila hasikitiha haukai colonel Arifi hazonisa waluhi ya ukaa mimi tini kwa mapesani azali tsamba haini mru wahe opposition ulio harmale si wala mali ujonde sauzi ni mreme azali danike mapesa ni arumi noidi ni amrishe zi amrika undi anika tankondo kwa madi zozunziro ba useni mzamali aba manyasi ya mesmer maruf Muhammad Maswabu ngarjoka hanza ndongo za siasa nondo abonge ronishie nondo namna wewe ufikiriu na zindongo zino shanga sina manyasi wa telefoni nari mshile ranzi ngerishile Muhammad Maswabu manyasi ngari ushili yao endelea namo assalamu alaykum mwanama Usaid assalamu alaykum mwanama Mesmer nani mwananyasi mtukufu bwana Harus al-Harus mwananyasi kauri kwao kaya shughuli yao ivirendo releziwazo ni mwananyasi Usaid diri jawaba harikauzishia ngaji wazima ni mwananyaji Ahmed Bwanaidi na ushukuria ni mwananyasi Jojo ze juhudi ni bakti kaulu ihuna umahaulu hususani bizeno za munda husu ye maisha ha ni mnumushe awenda wafanye dola hao rishukuri haku inamni kauli mwananyasi Usaid ya renga imirongo zinu hauyende sana huitukuza na urudia mruhusu ya harmale da hulaha yarongo ya reshlezizi yarondese ya washlewa marhaba yembe ndiyo ikansi opande huo na rweshe marhaba yezabili rishlie mwananyasi mwandasi jumla wa hele da hulaha tuhusu ya jurnali ya enizira warmai insine zira warmai dunia bwana Mesmer rijibiwa nena meka hodo ya jeleza kuhusu ya jurnali ya kawaida ya hai rijibiwa li suala la raru ikaodo wa janilo yabo la utafiti ikao ngali husuo namna ikaodo yensi ya hatu yendao wazone sabo mwananyasi Useni ukaya ivanu yensi ya hatu ivala ulati mpango wa husu revolution ivala ulati malu wa revolution awulati mwendo wa urejeza revolution ingoni mpano ivenge ngabo sindu sura kahaza rijibu kartu jibu hata hale haukaya emonsi mzamba ndo yabo haurejei tafa habari ya iliziwa ni mwananyasi Mesmer
ngamoneso ukaya inamna ikaondo wana hatu wana nasho hatu hususan ngamtukuzo na ujibi wanne mwananyasi mwanasho watu mwana hatu aliyamada wuli gardien de but kaondo arungishio wajana zambi shando wako ni mwananyasi Mesmer ni mwana hatu capitaine principal wa ekipe ya Selakant na jimu ikao wa ili watozalishana wa Martiki zenongo izo ngari jibi wao na jibi wa Husman do mjini babajani wazalishana abo imbabiye kansi yao yezara rudukaya inamni kawo do idau warenga zenrongo za heni mirongo zikaudi avira husuye isetsabo za huwa na ngela vimu tilotsokaya nayi mwananyasi Amirabdu hentarongo au hajele cha ngela vimu idaula wajue izo wafanya nizo ufanyao ukaya wana hapi bangardo shinda dirsaidi zile ukai mwananyasi mwana hapi mwanashe watu zamana artiste wa hentin na soprano miongoni mwa majori wararoha watindaze biza hao wodo shahidi wa hoka wanawala watukuza wensi hao na watabi hao na wasikiti hao hautapale namna ya udwahenda na urejei alama vazi ila jao sha namna ya kabidi ya investissement ya ministère de sport et de la culture ya hata kabidi waandalie wazingari za wana katuzingaro hena mikaudi la view marhaba mwenyasi amedi upande huo gari ndo kusukuria na kushimara haba na huko saukaya wala zenongoti jana bahi wala tudoka wende ubeti salama wende waonane batima naye rahisi wa hadisi kebala bahi shekabidi ke Iviri Hamade podium ya vira Champs-Élysées auka ila itoka sawa sawa à 100% des élèves za kabina na Coupe du Monde ya Karusi wazima nesi ya Faransa auka zambaro ya uzijua uzisoma uzijua mwananyasi Mesmer mwananyasi Hussein ukaya équipe yani saranzi les années 50 na d'équipe ya Cameroun il a tiki pontet il est rengé les championnats zinj il a dit que voilà il est qu'un jour de l'indépendance en face des places publiques il y a indépendance ya hatu azbanu wa komori arianga nafasi ya mapesa yenda hula yende unumpira ula ya tuhunda wajeba la tena ambaba la independence wa hadithi wana wafurahi au wazima sikaza marhaba manyasi amedio bwana idingara jaza mrongo studio Muhammad Masabu ngalo mrongo marhaba ulio ngamonokoa katika utimu inji no kwelingi oheni mru siwasanga ramboka yangi haki ni mru ajobjitekeleza siwasanga sinaza bjitekeleza bengo wakatika uti benge ngebde mru astehi o wakati mru atrenge nukno muda mwinji kaidio ronao upanda hesia sabonsi juu ngo juziso ngo uziso ebanu unu namna inu siasa ya mwambao revolutioni ubihanya ya udangusa ya ubindusa asha minsuona ukainu siasa ubindusa harumweza sabuzi handani siwasaya hamade heli mwanyasi farnasura kuzoneso kama hadman swabu yeye kan kumdongo yetso ujofanya hata ya triezi la hindidokaya eze madamuhimu dazi ebanu inusia sa ubendusa emro ya subute ziloho maswani subuti irenge ngefanywa mapesa manede handani dorke na mapesa manede ujotsongeza ezi gada zisima za pare za mbangizo zijolawa hata juzi nga mwenyasi ya para onesa ukaya mitsi jibu suala ya haka hujibu hamboka hizo ndabo kwa tufanywa pare na bori shiebe ngabo wanu wakaurambe ukayari omahaunu unumaha harmaze pare mafumvu mongo mfukare bahinga juka ufanyishia rishiemwa nyasi jojo bantu hajarambo kaya ka zonongo izo kaziti na buharambianga bo parezilio yabo wanduju se yabo zila zamba kaziti zo kasarumema fumvumongo miraru ebano mu hausa hi sangar jutezi sabu si wasasi kariksi harmo kamra jaharaye yambezo kwela unda zandaniro ne swabanu kaya eze malizo zitauzirumishi ngwa hibenza nukwa tonza ambezo sha uliode de siasa enu bindusa inu singaramboka izo ndabo okandani wajofanya mapesa zakadwabili wajosubuti ukasingaramba ukaya ejutsongeza rundensi ya komori de karamba ingarju kansije da sinda ula faransa de mwanyasi farnasur ikao mihambo kangufanya rwanga ngwambo ukaya ariti yamba no singarju yamba mana iyora hake jalao alafu bada rilani ngarlanio ukaya ngono rambilo ban ukaya namtso na rumngondo ishiliwa ola mdailizi hende
baada hendengu ishiliwa mo tibakishana daka nzima baada mndungu daka ndaru alafu ngoishio mndungu na mukaya towata za hofu hiyo wandu shangari juawe mane mwana nyasi mheshimiwa ezia ifanyo hizo tindongo zinjira bokaya ngene shiuno shahida ula faransa ka wode ulone turufu ya komori alafu abo le swalenga dufanya hiyo dizoramba wabo ye mkomori lazima relewa husunsiri lobonze si wandu kabladhimu kengar parana mfano abo si chama la sulu dele kawe mwana nyasi hamba miuzamba nizo sabuzi nonga sinale chawiri badi banunge bidio walona mazawiru wanduja wakansi wandu ambeheli wandu tukufanya ngebidio rifanya hate mkomori ya la muhe ukabanu hafu si uzamba banu ewa marhaba dokaya bo haufubi nikom dongo nike bwana litofiki dokaya izondrabo kabati iyo hawa ya kawana nyasi ngwanda rendona yi shawa oti wandu wa jounda yenti mana kabati ze alama za kongo ndo yenti shadoka wakubali wando manene wananyao bura sha harmweza sabuzi kabati mbandongo yabo sha izo ngonge wano wakumorarishi le wakahuja usona lo hunu rejar kansi reju zamba njema rone namna reju hunda atari rondele shawe marhaba Ali Tafiki Jonika Kamara Jojo. Moi, Hussein, tu sais ce que je pense, que politiquement, Hussein, c'est toujours pareil. C'est qu'il faudrait quand même qu'on change les mentalités, Hussein, parce que on est là, on parle de tous les politiciens de tous bords, que ce soit Zali, que ce soit Iklil, ou que ce soit... Tous ces gens-là, c'est vrai qu'ils gouvernent le pays, ce sont eux les présidents, mais il faudrait que les villages aussi, et les villes, changent les mentalités, Hussein. Il faudrait quand même que nous, qu'on est ici, puisque on a de la famille là-bas, il faut qu'on arrive à les appeler pour leur expliquer quand même qu'il faut que vous aussi, vous changez vos mentalités. Parce que certains, tu le sais très bien que certains notables au Seine, aujourd'hui, ce sont eux les patrons au Seine. Les problèmes aujourd'hui qu'on est en train de connaître, c'est en quelque sorte de leur faute. Que ce soit les instances religieuses, traditionnels et tout bord, Hussein, ces gens-là participent au problème qu'on a aujourd'hui, Hussein. Quand tu penses quand même qu'aujourd'hui, certains politiciens arrivent à diviser certains villages pour quelques poignées d'euros, Hussein, c'est quand même grave, Hussein. Sacrifier la vie de ses enfants et de ses petits-enfants pour 100 euros, Hussein, c'est quand même grave. Il faudrait quand même que nous, qu'on est ici, qu'on arrive à faire changer les mentalités de ces gens-là, de leur dire quand même que s'ils viennent autour de vous, osez les envoyer balader en leur disant voilà, c'est pas grave, les 100 euros, j'ai un frère, j'ai une soeur, je l'appellerai, il viendra à mes besoins. Mais parce que on ne peut pas s'en sortir comme ça. Avec des gens qui apportent des sacs de riz au pied de votre porte en disant ouais, prenez-le et fermez votre gueule, ne dites rien. Hussein, voyons. Il faudrait quand même que les gens, que ce soit nous, que ce soit... Après, moi, je reviens pour le problème politique parce que tout à l'heure, vous l'avez dit. Vous avez dit, ouais, ils ont été reçus par le président de la République. De toute façon, moi, personnellement, je n'ai aucune sympathie avec cette équipe. Certes, c'est mon pays. Je suis fier de ce qu'ils ont fait. Mais administrativement, Hussein, tu sais ce que je pense, que je n'ai aucune sympathie. Parce que quand il y a un événement comme ça qui arrive, Hussein, c'est là qu'on arrive justement à s'imposer politiquement. Monsieur le président de la République, vous avez vu aujourd'hui comment on vit. L'équipe du Cameroun s'est déplacé depuis l'aéroport jusqu'au stade. Le car a failli chavirer. Vous avez vu ce qui s'est passé? Vous avez vu la honte qu'on a? On se prend. Alors que quand ils vont partir en Tunisie là prochainement, c'est sûr qu'on ne va pas se comparer. C'est sûr qu'on ne va pas se comparer avec la Tunisie ou le Cameroun. Non, 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 bien sûr, puisqu'il va y avoir un match aller et un match retour au Seine. Quand ils vont partir au Cameroun, ils ne vont pas avoir honte quand même, ces gens-là, de voir l'état de route camerounais. C'est sûr qu'on n'est pas le Cameroun, c'est clair et net, parce qu'on n'est pas si riche comme eux. Mais il faut un peu de volonté, Hussein. Parce que quand tu es reçu à Beti Salam, tu vas t'inventer, tu vas mettre les images sur Facebook en disant « Vous avez vu, j'ai été reçu par le chef de l'État. » C'est très bien. Mais c'est à ce moment-là qu'il faut faire passer des messages au président de la République en disant « Vous avez vu, l'état de l'équipe, aujourd'hui, il est démuni. Tu sais comment ça se passe, Hussein? Excuse-moi, avant d'arrêter la parole. Les matchs, ils sont déjà vendus ici, Hussein. Ça veut dire que ils ne sont même pas maîtres. Parce que quand il y a un match au Comores, Hussein, ça veut dire que les rencontres, ils sont déjà vendus ici. Le droit des places pour pouvoir entrer au stade, ce sont des gens qui sont ici, qui détiennent le droit de vente des billets, Hussein. Ce que vous ne savez pas, parce que moi, là où je suis toujours
contre M. Mesmer Marouf, lui, il regarde que les résultats. Il dit, voilà, tout va bien. Il y a eu la liesse populaire, machin comme ça. Il faut regarder le base. Parce qu'il y a un auditeur qui nous a appelé, qui nous a dit, il y a eu 2 jeunes de Martigues, il y a 2 jeunes de ça. Oui, mais après, il faut regarder notre administration au Seine. Parce que tout, ça se passe ici. Il y a une poignée de gens au Seine qui se sont cachés dans un bureau et qui sont en train de vendre les matchs ici. Après, quand ils arrivent là-bas, ce sont eux les maîtres au Seine. Ce que Mesmer Marouf et Jojo qui ne le disent pas le plus souvent, parce que ce sont des choses quand même qu'il faut connaître. On ne veut pas savoir combien ils ont, on ne veut pas savoir combien ils les vendent, parce que ça ne nous concerne pas, c'est administrativement. Mais il faudrait quand même plutôt qu'on arrive à savoir qui c'est le président de la fédération, qui c'est le secrétaire général, qui est l'entraîneur, qui c'est son adjoint, pour pouvoir demain, parce que ça se passe. Didier Deschamps, il vient de gagner la Coupe du Monde. Tout le monde le critique, et pourtant il a gagné la Coupe du Monde, Hussein. Donc c'est pour ça que je trouve dommage que Mesmer Marouf il nous explique ce qui s'est passé hier, et jamais il vient ici nous dire voilà, il y a eu une telle ci, une telle ci. Parce que les Comoriens aussi, ils ont besoin de savoir comment ça se passe dans cette équipe-là. Merci Ali. Marhaba mwana Mauseni halani haliden jaman naganjua man mtawasumtiti ni beshide mji wa Ntorale ya Dimani marhaba menjika wakarangi fumo torobe hangu no mji wa Singani wa Mbambani hambu watundani Abdalla ngalo beshide marhaba menji ama usikiti fundo nuo mwana Mauseni hariki po nationali ya Komori harila ila hiki kwa ujumbe la rais leo usikiti fuenda mno hawakatika mwana Mauseni c'est honte amade namna ikalu hazamba balu c'est honte. Machi mbili international za kaya mwima mwe Komor watu hata machi nzima ya bila halmashini ya Komor seonte ekipu ya Ghana waja Komor mpira kudabisa halmashini ya Komor nasinga liba usetero par mois ikauja jani kazi kifamu ekipu ya Cameroon mpira kudabichi walombari ekipu alalikiwa oha president wende warendo wa president kipu ikaungwa doli baze bie usa Komori ewongo ndo warende ya mademna Mesmer Marouf ukana hatusi wote wasa wende warende Jamil Bakara kahinda hamfu kipo hao kambo kana mbone wonte ka ni badi ya pera koshi wenda morende mpira umongo lalikiwao kipo national ya Kamila ba mpira ko jawnisiwa ni sheni nzima ya taifa kaunga ngao setero haina mwezi se wonte mwangana ukana warishidia wamba hadu dukana ndo wanzia wabeha na wambezi risao tena sio bahari ramba na wambezi risao ukana mpira hamanda ula mpira wa equipe nationali udobira mwamba sheni nzima ikawe taifa habari nzima kija paro badilika marhaba menji marhaba kabal jojo ziraringa nomrongo ure mshababe namnafikiri une ne revolution ikaogio gebotiju genjia wontiju. Oui, marhaba Huseni. Wamna tsobenza Huseni ili kalima hilo ulivure mana niwaambia onziroso niwaambia zo de bonloka mba wao ujua face à la révolution na wao ujua institution mana mtu wa sharia kartojua rarongwa révolution wakati lokamba azali unu de mwa hawashenda na wa ubingai Komoro revolution namna jeje wakati lokamba inde ekipu ya he ministri walone diplomasi au zao Komoro bwenze hamfaransa na harma ya Arabi Sauditi alio babo na ulalo harma za habari za ndani lokamba waida funga wanyahe arbitrairement wanyahe lokamba wawasaidi ya wahibezi voti maana sambi asujwa mbazi vote zao zihiba bi wa msaidia namna jejer toujours qualifié mba ini equipe ya revolution na banu revolution babo mswambe fasira revolution de watu wa siasa janibu ya siasa iliyo system ya siasa iliyo watu wasuia mizati watu wafanye tongo zangina rizono jeje karaona tongo zabuza mana riono corruption yengezeha mais seulement wa programme wa barnamaji ilo la 2030 ilo kamba iyo de faliki imtsongeza wazali asumani mfungao makamu rais wa hilo kamba wavote wa watsahula na wa Komoro haubirilia zivoti ilo kamba wazifanya risujwa piamba referendum yafanyiwa watu asujwa piamba karapara nukutashiri harmamia hazu participation ya watu ilo kamba wakangi harumazi urulwa za voti namna jejer toujours qualifié mba yo revolution car toujours arangwamba revolution raha karavumbwa tongo mbili lokamba faharna surwe kabenzi za vumbulo abantu tongo handani devi dei arme yatu watu wale wargogea orangumi dayo nekawatsa warulilia ma president wao mazamu kiamba mahadisi ya jahadisi wa hunu Muhammad Sofu Elamini wa jawa ya sisindia
namna jejer tsorongo revolution ya mapesa yatu tongo iloka mba inde tsongezao raia mbole yani mapresident waraia watiti wao korompiwa haibo iloka mba karsina mapesa iyo faharnasu weka benzi ya vumbulu abantu na wamineka karala raha kara regle zitongozo rutojwa rongwe pia za ngina mavare kafanyiwa rongwa arba mwenje komoru mwenje uluhabe na wamitsila woho rnamaha miraru banu kawasi bahali tsabira harmai komoru ragulanzwani mwali atangazija tsuvumbwa maure mana hule mfaransa de alio biensa hando ngwemba ya maswa yo manne kawasi bahali bulo pare zo tambo wami mwakorongwa banu mwakufanya listi ari bahali wakazazibaho taramula ala bale mnyawe alawa oho raharna mwezi wanu subanu arongo akosubutisha makawasi pare yafanyishiha umwenge mrongomba wodi zifahariwo ni kamba umwenge usuoneshi hade baiti salame ata wasili zili maju babukartu jora rarongomba bamunje komoro wakati lokamba uwengi wa wanadamu kaside kawaside moroni tu doku wa makalima ilokamba useni okano ya rongoa lazima ende mwendo stafiru nede yuwa rongoa liomba revolution wakati kaomba usujomba ile program ya uwamia inirongolo institution manaka basi constitution kabasi evolution neka i constitution yatu ya Komoro ka sistehilo abesha yombi marhaba yunakosa nitekeleze marhaba Mwanyasi azirarena mnajitekeleza ngarjo urejeza au mrongo Mwanyasi mesmer furjo urandi antenne à 18h30 puisque kajuka faisha émission nyumeni kawa Mwanyasi wasawa sulia hunu wa mweze studio ngeladimu 18h30 rizie ompango hatu shamesmer kala dimurinike kanga na maelezo menji hausu zenongozinu mananga joka ombadiliho banu ngeladhimu tena wakembadozi ya diktaturi yani ya jilaezi ili hawoni sawa maraia kangeladhimu ribadili mana François Mitterrand hazamba karnaudjo badili zenongora haraja badili wanadamu donc ngeladhimu change zenongora ladhimu wanadamu wao washange ebanu nsinamna ka ngonzo ya risize wanadamu wajo change mana ali hazamba kangeladhimu wanura change mentalite ranzi ngeze nongozi ngenzi yani bano kabla raha ijaka haruhusu emaraia wabadilize mentalite ngebidiu banu ngasisiri ya ukaya yeye no andrika ondo aruma o zila mentalite mbi wakanizo wazibadili akweka ndo zarangalie ziazali ikaonde iruma harmale panza ya kanilo raha ijaka haroha lihanti tarehimbi harma enti ya Komor batazo na ukomo wakati ya investiture ya Colonel Azal Asmani ya kaufanyiwa sambi ya mrege plasahe abo azali ya kahuja harma imhafala harelo horiho haba kaya ezia hibirinai abange linus alladhi musiwahanju merjuzise ibanu ila ezimbi ikaonde iruma harma panza la mahashinda hauba mahafukare wala wandu ikaondo watumlo ya ukaya wadanganya maliza daula ikao wakati wasambi wafungwa ibaba nu wandu wanu ko hardi hawarejeza babu na babu harmazi la plasi ikaondo wala kanizo washindi watanabahi zila errori ikaondo wazifanya akabanu ikano zarangalie hamadi helizamba bani zirari ngabo mbandongo ikao mbandongo yo ngebidi wandu wende mwendo washukurie ukaya emba mwenje ilo harmainti ya Komor yo alhamdulillah rabbil alamin wandu na shukuria ukaya wandu wakahule sha upande wa hizenzi ya indea ambao ukanga zifanyisha ushaka jashana zifanyishia haida namna kaudala shati kanza ntoe taarifa ukaya endele haraka ba mwezi 22 ya mwezi wa Septemba ngabo Mwananyasi yazalo harmao mji wa kwamba ni ambajinu kwamba Patrick ngena mchido wa Torabu ikao mchido wa Torabu nunga ujuka ukaya harmali dahula Felix Piat mwezi 22 ya mwezi wa Septemba haizo haini mzima harmasi ikaungu juu Mwananyasi Patrick ngebidiu ya jitarichi na neka katumjua ili hawenda rasaidie medelosoni ya Mwananyasi Patrick na nao mjua kwamba ni ya ambajini harma omchido wa Torabu hao na wajaunga boshama la medelosoni la hea mahame ikaunga ona Torabu ya mwezi 22 ya mwezi wa Septemba yani yonge joka mfumbili shi Mwananyasi Patrick de levendo yonge joka mfumonti marhaba mpango watu sao kaza kifubanu puisque Ananyasi wa mpango nyumeni wa sari wa Suliaban. Notre émission touche à sa fin. Merci de votre attention. Restez à l'écoute de Radio Galère. Tout de suite une nouvelle émission qui va démarrer tout de suite. Là je vous souhaite de passer une très bonne semaine. À dimanche prochain. Merci.